자, 우리 지난주에 하나님의 본성에 대해서 육문 우리가 살펴보는 가운데 있었습니다. За 칠문, бид нэр 칠문. бид 네. нэр өнгөрсөн 7 хоногт бурхны одоо мөн чанарын дотор тийм ээ мөн чанарын талаар сурж байсан 7 дугаар асуултыг сурж байсан байгаа. 그러니까 좀 어렵긴 하지만 그래도 하나님은 누구신가, 어떤 분이신가 계속 살펴보도록 하겠습니다. За тэгээд үргэлжлүүлээд бурхан гэж яг хин юм бэ, ямар хүн юм бэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа үргэлжлүүлээ сурцгаая. 네, 16번째 우리가 보면 하나님께서 가장 거룩하시다는 진술은 무엇을 의미하는가? За тэгвэл 16 дугаар асуудал 7-гийнхоо 16 дугаар асуудал бурхан хамгийн ариун гэж тийм ээ хэлж байгаа нь ямар учиртай вэ гэсэн асуулт байна. Бурхан хамгийн ариун гэсэн нь ямар учиртай вэ? 자, 이 거룩, 정말 하나님의 중요한 이 본성 가운데 하나인데, 이 거룩이라는 것은 모든 피조물 위에 높이 계신다. 그런 뜻이 있습니다. За тэгвэл ариун гэдэг маань болохоор тийм ээ одоо маш их чухал утгатай үг. За тэгвэл ариун гэдэг маань юу гэж байна вэ гэвэл бүхий л бүтээлүүдийн дээр оршигч гэдэг утга байна. 그리고 영원토록 죄와고는 이제 관계가 없다, 상관이 없다, 없으신 분이다. За тэгээд мөнхөд тийм ээ мөнхөд гим нүгэлтэй ямар ч хамааралгүй гэсэн утга бас байна. 네, 그렇기 때문에 이 죄인들은 거룩하신 하나님과 함께할 수 없습니다. 가까이 할 수 없습니다. За тийм учраас бурхан тийм ээ ариун учраас гим нүгэлтнүүд бурхантай ойрхон байж чадахгүй байна. 그렇기 때문에 하나님께서 우리를 거룩하게 해주시려고 이 세상에 예수님을 보내신 것입니다. Тийм учраас бурхан тийм ээ хүн төрөлхтний хүртэл ариун байлгахын тулд Есүс Христийг энэ дэлхий дээр илгээсэн байна. 예수님의 십자가, 즉 그 속죄 일을 통해야만이 우리가 그분을 믿음으로 거룩하게 되어지는 것입니다. Есүсийн загалмай тийм ээ тэр бурханд итгэснээр загалмай болон тэр бурханд итгэснээр бид нар ариусгагддаг, ариун болдог байна. 자, 그리고 17번째 보면 하나님께서 가장 의로우시다는 말은 무엇을 뜻하는가? За тэгвэл 17 дугаар асуудал бурхан хамгийн зөвхт гэдэг нь ямар утгатай вэ? Бурхан хамгийн зөвхт гэдэг нь ямар утгатай вэ? 자, 의로우시다. 의, 옳다라는 거죠. За зөвхт гэж байна тийм ээ. зөв гэсэн үг. 그러니까 하나님은 이 도덕법에 관계하여 서 있는 모든 이성적 피조물들을 다루시는 하나님의 본질, 즉 속성을 뜻하는 것입니다. За тэгвэл энэ нь юу хэлж байна вэ гэх юм бол бурханы бүр одоо тэр ёс суртахуунтай хамааралтай байгаа бүхий л тэр ёс суртахууны дагуу тэр бүтээлүүдээ одоо удирдах захирж байгаа тэр мөн чанарыг хэлдэг байна. Ёс суртахуунтайгаар одоо бүтээлүүдэд удирдах захирдаг мөн чанар гэсэн байна. 그러니까 하나님은 불의한 일이 전혀 없으십니다. За тийм учраас бурхан одоо шудраг бус зүйл 뿐만 아니라 가장 의로우시다. За тэгээд зогсохгүй тэр хамгийн ариун байх нэ. 자, 18번째 보면 자비로우심과 은혜로우심, 이 두 단어의 차이가 있습니다. 18 дугаар асуудал болохоор одоо хоёр өөр үг тийм үү, одоо хоёр өөр нэгүүлсэнгүй болоод инэрэнгүй гэсэн одоо хоёр үг байна. Энэ хоёр үгийн ялгааг бүгдээр үзье. 예, 우리가 은혜롭다, 은혜에 대한 말을 우리가 주로 많이 사용하죠. 은혜. За бид нар нэгүүлсэнгүй гэдэг үгийг бол маш их ашигладаг.
자, 은혜라는 뜻은 받을 자격이 없는데 받을 자격이 없는 자에게 하나님께서 그 호의적인 은총을 베푸신 것을 말합니다. За нэгүсэл гэдэг маань болохоор ямар үг гэх юм бол ямар нэг юу гэдэг зүйлийг авах нөхцөл бүрдээгүй байхад тийм ээ авах нөхцөл одоо авах ямар нэгэн шаардлага нь хангаагүй байхад зүгээр үнгүй өгсөн одоо тэр үнгүй өгсөн тэр бурхны ивэлийг хэлж байгаа. 자, 그런데 이 자비라는 뜻은 받을 자격이 없을 뿐만 아니라 악한 자, Мгм. 악을 지은 자에게까지 베푸시는 하나님의 은총을 뜻합니다. За тэгээ би сая юг нэг нь нэгүүлсэнгүй нөгөөх нь юуг хэлсэн юм бол өршөөнгүй инэрэнгүй гэсэн юм болов. Инэрэнгүй. За инэрэнгүй буюу өршөөнгүй гэсэн байгаа байхгүй. Энэ өршөөнгүй. Энэ нь болохоор ямар утгатай вэ гэдэгэнгүүт энэ нь хичнээн одоо хормоо нэгэн байсан ч гэсэн бурхан тэр хүмүүсийг хүртэл өөрийн ивэлээр хайрлаж ивэдэг гэж хэлж байгаа. 자, 우리가 아담을 예를 들어보면 아담. За бид нар Адамаар иш татах юм бол 자, 하나님은 아담과 어떤 언약을 맺어야 할 이유가 전혀 없습니다. бурхан Адамтай тэр ямар нэг гэрээ байгуулах шаардлага ерөөсөө байхгүй байсан тийм үү? 하지만 하나님께서는 아담에게 은혜 언약을 맺어 주셨습니다. Гэтэл бурхан Адамд тэр нэгүслийн гэрээг одоо Адамтай байгуулсан. 그래서 그 언약으로 인해서 아담이 죄로 말미암아 그 죄값으로 영원히 죽을 수밖에 없었는데 그럼에도 불구하고 하나님께서 그에게 은총을 베풀어 주셨습니다. Адам тэр өөрийн гим нүглээсээ болоод мөнхөд үхэхээс өөр аргагүй байсан. Гэтэл бурхан Адамтай тэр гэрээ байгуулснараа тэр нэгүслийн гэрээ байгуулснараа түнд өөрийн одоо ивэлийг өөрийн одоо нэгүслийг одоо үзүүлсэн байгаа. 그러니까 하나님의 은혜는 그냥 우리에게 거저 주었을 뿐만 아니라 우리가 그 죄인 된 가운데에서 받을 자격이 없는데도 하나님이 우리에게 은총을 베풀어 주신 것입니다. бурхан биднэрт тийм ээ одоо бид нар бурханы нэгүслийг үнэхээр авах тэр шаардлагыг хангаагүй байсан ч гэсэн бурхан биднэрт өөрөө тэр одоо өөрөө тийм ээ биднэрт тэр инэрэнгүй тэр өршөөнгүй сэтгэлээр хандаж биднийг одоо гим нүглийг биднийг одоо өршөөж уучлж биднэрт өөрийн нэгүслийг одоо харуулсан байгаа. Инэрэнгүй хандаж өөрийн нэгүслийг харуулсан байна. 그러니까 하나님의 은혜 가운데는 바로 자비와 은혜가 함께 있다라고 볼 수 있는 것입니다. Тийм учраас бурханы тэр зан чанар дотор бурханы инэрэнгүй одоо өршөөнгүй байдал болоод нэгүсэл байдаг байх нэ. 오늘 저와 여러분도 아담뿐만 아니라 저와 여러분도 하나님의 은혜 그 언약 가운데서 우리에게 은총을 베풀어 주신 것입니다. Тэгвэл өнөөдөр бид зөвхөн Адам дээр биш тийм ээ. Биднэрт ч гэсэн бурхан өөрийн ивэл нэгүслийг одоо өгсөн байгаа. 자, 19번째 보면 자, 하나님께서 오래 참으신다는 말은 무엇을 의미하는가? За тэгвэл бурхан төвчээртэй гэдэг нь бас юуг илэрхийлж байгаа юм бэ? Энэ болохоор 19 дэх асуудал шүү. 19 дугаар асуудал бурхан төвчтэй гэдэг нь юуг илэрхийлж байна вэ? 자, 오래 참으신 분이다라고 말씀하시는데 그것은 바로 하나님이 죄를 심판하심에 있어서 죄인이 회개할 그 때를 주시기 위해서 하나님이 오래 참아 주시는 겁니다. бурхан төвчтэй гэж хэлж байна тийм ээ. Бурхан төвчтэй. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол бурхан өөрөө тэр гим нүгэлтнүүдийн үйлцэн гим нүглийг мэдээж шүүдэг. Гэхдээ шүүхийн тулд мэдээж гим нүгэлтнүүдийг шүүж шийдэхийн тулд тэр гим нүгэлтнүүдэд гимших боломжийг өгдөг байх нь. Гимших боломжийг.
гэмших боломжийг өгдөг учраас тэднийг одоо төвчээртэйгээр хүлээж өгдөг байна. 자, 베드로 후서 3장 8절 한번 보겠습니다. 베드로 후서 3장 8절. За хоёрдугаар Петрийн 베드로 3:8. 후서, 예, 3장 8절. Хоёрдугаар Петр 3:8. 8절 9절. 자, 한번 읽어 주십시오. За 3:8 9-р ишлэл 3:8 9-р ишлэл хайртууд минь эзний хувьд нэг өдөр нь мянган жил мэт нь нэг өдөр мэт байдаг нь та нараас бүү нууцлагддаг эзэн удаашрлыг тооцдог зарим хүмүүсийн боддог шиг өөрийнхөө амлалтанд хойрго биш билээ. Харин ч тэр хэнийгч мөхөөхийг хүсэлгүй бүгдийг гэмшилд ирээсээ хэмээн хүсэн та нарт төвчээртэй ханддаг. 네. 아멘. 아멘. 예, 여기 굉장히 중요한 말씀이 있는데 오래 자, 참으신다고 했습니다. За энд бол маш чухал үг. Энэ болохоор удаан твчдэг гэж хэлж байгаа. 예, 우리가 다 회개해서 멸망에 이르지 않도록 하나님이 오래 참고 기다려 주신다는 것입니다. Бид нэрийг тийм ээ одоо гимшээд ирэхийн тулд Бурхан удаан твчдэгэ гэж хэлж байгаа. 예, 1000년을 하루같이 오래 기다려 주시는 것입니다. мянган жилийг нэг өдөр мэт удаан хүлээдэг гэж хэлж байна. 이 성경 말씀만 봐도 하나님이 얼마나 우리에 대해서 오래 참아 주시는가 우리가 잘 알 수 있습니다. Бид нэр Библийн ишлэлийг харахад бол тийм ээ одоо Библийн ишлэлийг харахад л Бурхан биднийг хичнээн их удаан хангалттай одоо твчдэг вэ гэдгийг бид нэр эндээс харж болох нэ. 자, 우리가 살펴보는 부분들이 바로 하나님의 속성입니다. 하나님의 본성. 하나님에 대해서 우리가 계속 살펴보는 것입니다. За бидний одоо энэ үзэж байгаа маань тийм ээ одоо Бурханы тэр мөн чанар дотоод мөн чанарын тухай одоо зан чанарын тухай үзэж байгаа. 자, 20번째 보면 하나님의 선하심의 의미는 무엇인가? За 20 дугаар асуудал нь юу вэ гэх юм бол Бурханы Бурхан бол сайн гэж хэлдэг. Бурхан бол сайн. Тэгвэл энэ маань ямар учиртай юм бэ? Бурхан бол сайн гэдэг нь ямар учиртай юм бэ? 20 дугаар асуудал Бурхан бол сайн гэдэг нь ямар учиртай вэ? 우리가 자주 이 단어를 사용하는데 하나님은 선하신 분이시다. 예. Бид нар байнга энэ үгийг Бурхан бол сайн гэдгийг байнгын ярьж ашигладаг тийм ээ? Байнга хэлдэг. 이 선하심이라는 것은 이제 바게라는 단어가 있어요. 바게는 뭐냐면 평등하게 이렇게 모든 걸 다 사랑하신다. 이제 그런 뜻이 있습니다. За тэгвэл энэ одоо Бурхан бол бүгдийг яг тэнцүү эрх тэгш гэх юм одоо тэнцүү хайрладаг. 그러니까 하나님의 이 선하심이라는 것은 죄 지은 그러한 피조물을 제외하고 모든 피조물에 대해서 일반적으로 복을 주시는 그러한 하나님의 속성을 말합니다. За тэгвэл энэ одоо сайн гэдэг нь яг юу хэлж байна гэх юм бол Бурханы сайн гэдэг нь гим нүгэл үйлдсэн тийм ээ гим нүгэл үйлдсэн бүхий л одоо тэр бүтээлүүдээс бусад бүх энгийн одоо тэр бусад одоо гим нүгэл үйлдээгүй гэх юм одоо тэр бүтээлүүдийг одоо Бурхан бол бүгдэнд нь одоо яг адилхан одоо ханддаг. 그래서 이 하나님의 선하심은 우리 사람뿐만 아니라 짐승들도 또 다른 모든 피조물 하나님이 창조하신 그러한 창조물까지도 포함합니다. Бурхан тэр зөвхөн тэр одоо бүтээл түндээс хүнийг хайрладаг юм биш ээ. Хүнийг хайрладаг юм биш. Тэр өөрийн бүтээсэн бүх бүтээлүүд мод одоо юу гэдэг байгалийн одоо ямар нэгэн одоо юу ялгалгүйгээр байгаль зүй, сансар огторгууч, хүнийг ч амьтад ч гэсэн яг бүгдийг нь адилхан хайрладаг. 이 하나님의 선하심은 하나님의 이 구원의 계획에 하나님께서 보여주실 뿐만 아니라 이 창조 사역과 또 일반 그 섭리
섭리 사역에서도 잘 보여주십니다. За бурхан өөрийн энэ сайн гэдэг байдлаа тийм ээ сайн гэдэг зан чанараа одоо авралын төлөвлөгөө эсвэл зөвхөн авралын төлөвлөгөөн дээр биш харин тэр дэлхийн ертөнцийг анх бүтээснээс өгсүүлээд өнөөдрийн хүртэл тэр дэлхийн ертөнцийг хэрхэн удирдах явж байна вэ гэдэг энэ одоо талбар дээр хүртэл бурханы тэр сайн чанар одоо илэрч харагцаар байгаа. 간혹 예를 들어서 여러분들이 이제 뭐 저희도 마찬가지지만 추울 때 그 추위를 따뜻하게 하기 위해서 그 사용되는 그 연료들 있죠. 뭐 석탄이나 소두나 이런 것들이 하나님께서 다 예비해 주셔서 하나님의 선하심을 나타내 보여주시는 것입니다. За жишээлбэл тийм ээ одоо энэ гадаа айгүй хүүтэн байна гэж. Тэгвэл гадаа хүүтэн байх юм бол биднэрт юу хэрэгтэй? Бид нар гал төлөх хэрэгтэй, бид нар дулаацах хэрэгтэй. Ингийн тул энэ нүүрс байна, өөр одоо халаадаг мод ч юм уу тийм ээ янз янзын зүйл байна. Энэ бүх зүйлийг бурхан бүгдийг нь мэддэг учраас бэлдэж өгсөн байх нэ. 사람뿐만 아니고 짐승들에게도 그렇고 모든 피조물에 대해서도 하나님이 선하신 가운데서 그들을 보호하시고 또 살려 나아가시는 것입니다. За бурхан зөвхөн хүнийг биш гэх тийм ээ одоо хүн биш харин өөрийн бүхий бүтээлүүд одоо энэ байгалийн мод цэцэг ч юм уу амьтад гэд бүх зүйлсийг бурхан өөрөө хайрлаж яадаг байх нэ. 만일에 하나님이 선하지 않으시고 악하다고 하신다면 아마 이 세상에 제대로 살아남아 있을 그러한 피조물이 많지 않을 것입니다. Хэрвээ бурхан сайн биш бурхан одоо юу гэдэг аимшигтай муухай гэж хэлэгдэх юм бол энэ дэлхий дээр амьд үлдэх ямар нэг бүтээл тийм ээ юу ч байхгүй байх нэ. 우리 자 21번째 넘어가겠습니다. 21번째 하나님의 진리의 속성은 무엇을 의미하는가? За тэгвэл 21-р асуудал бурханы үнэн гэдэг бурхан бол үнэн гэдэг тийм ээ одоо бурхан бол үнэн. Тэгвэл бурханы үнэн гэдэг бурхан бол үнэн гэдэг одоо энэ мөн чанар нь юуг илэрхийлж байна вэ? 자, 하나님의 진리는 하나님의 지식과 지혜와 정의와 선하심에 영향을 끼치는 속성을 뜻한다. За тэгвэл бурхан бол үнэн гэдэг тийм ээ тэр бурхан бол үнэн гэдэг занчаар нь юу юм бэ гэх юм бол бурханы мэдлэг, мэрэгэн ухаан за одоо тэр уг нь солонгосоор нь орчуулах юм бол зүрх сэтгэл ч юм уу те ингэж хэлэгддэг л дээ. Тэгэхээр шудраг байдал болон тэр сайн энэ бүх зүйл нөлөөллөө үзүүлдэг чанар байх нь. Бурханы энэ үнэн гэдэг бурхан бол үнэн гэдэг тийм ээ энэ зан чанар нь болохоор бурханы мэдлэг, мэрэгүү, ухаан, шудраг байдал болон сайн чанаруудад нь нөлөөллөө үзүүлдэг чанар байх нэ. 자, 그래서 만물에 대한 하나님의 지식은 완전히 진실되고 정확합니다. За тийм учраас тэр бүхий л бүтээллүүдийн талаарх мэдлэг гэж хэлэх үү тийм ээ. Энэ мэдлэг гэдэг зүйл нь бол одоо маш тодорхой байдаг байна. 그리고 하나님의 지혜는 어떤 선입견이나 감정에 치우치지 않기 때문에 진실합니다. За тэгээд тэгвэл бурханы тэр мэрэгүн ухаан нь ямар нэг зүйл ямар нэг нөлөөлөлт авталгүй ямар нэг зүйлд одоо хит ач холбогдол өөгч тийм ээ ингэж одоо юу гэдэг одоо олон ааш гаргадаг гэдэгтэй адилхан тийм одоо зан гаргадаггүй байх нэ. 뿐만 아니라 하나님의 공의와 선하심은 하나님 자신의 본성과 완전히 일치함으로 진실합니다. За түрүүн чихийг ойлгосон мэт тийм бурхны мэрэгүү ухаан бол ямар нэгэн нөхцөл байдлаас хамаарч одоо өөрчлөгддөг гэсэн үг биш. Ерөөсөө л одоо нэг хэвэндээ байж байгаа. За тэгээ дараагийнх нь бурхны шудраг болон сайн байдал нь өөрийнх нь угаасаа дотоод мөн чанар учраас тэр бол төгс одоо шудраг төгс сайн бурхан байна. 디모데후서 2장 13절에 보면
우리는 네. 이쁨이 없을지라도 주는 일양 미쁘시니 자기를 부인하실 수 없으시리라라고 했습니다. 2장 13절. 네, 디모데후서 2장 13절. 아하. За Тимот 2-р Тимотийн 2-р Тимот 2:13, 2-р Тимот 2:13 хэрв бид итгэмжтэй байгаагүй бол тэр итгэмжид хэвээрээ байна. Учир нь тэр өөрийгөө үгүйсгэж чадахгүй гэсэн. 2-р Тимот 2:13. 자, 더욱이 하나님은 인류에게 주신 이 신약과 구약, 이 모든 계시에 있어서도 이 성경, 이 진리이며 그 약속과 언약들을 성취함에 있어서도 이 신뢰할 만한 분이십니다. За тэгээд бурхан хүн төрлөختөнд хуучин гэрээ болон шин гэрээг өгсөн тийм ээ. Энэ хуучин гэрээ шин гэрээг өгөө зогсохгүй тэр энэ өөрийн амлсан үгсүүдэд биелүүлдэг. Бас өөрийн гэрээгээ хүртэл биелүүлдэг нэгэн учраас бид нар үнэхээр тэр бурханд найдаж болох. Тэр үнэхээр бидний итгэлийг даадаг. Тэр найдаж болох бурхан юм аа. 그러니까 하나님이 아주 조금이라도 진리가 부족하다면, 만약에 오류가 있다면 그것은 진리가 될 수가 없습니다. Хэрвээ тийм ээ бурхан бид нар бурханы бүх зүйл үнэн гэж итгэдэг тийм ээ. Харин гэтэл тэр бидний үнэн гэж итгэж байгаа зүйл дотор нэг зүйл нь худал хуурмаг байна гэж үзэх юм бол бид нар тэр бурханыг үнэн гэж түүнд итгэхэд хэцүү болно. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 그 진리, 그 말씀에 대해서 우리는 신뢰를 할 수 있고 또 신뢰를 해야 되는 것입니다. Тийм учраас бурханд ямар ч худал хуурмаг гэдэг зүйл байдаггүй учраас бид нар бурханы үг болоод тэр бурханд өөрт нь хүртэл бид нар үнэхээр итгэж найдаж болох нэг юм аа. 자, 8문으로 넘어가도록 하겠습니다. 8문 여덟 번째. 8문. За ингээд 7 дугаар асуулт маань дууслаа. За тэгвэл 8 дугаар асуулт. Том 8 дугаар асуулт явж байна тийм ээ. 8 дугаар асуулт. 자, 이 설명이 좀 길어서 그런데 질문들을 쭉 계속 여러분들이 보게 되다 보면 굉장히 그 논리적으로 순차적으로 이렇게 진행되고 있는 것을 여러분들이 잘 이해하시기 바랍니다. нөгөө юу вэ шүү дээ тийм ээ. Одоо энэ асуултууд гараад дотор нь асуудлууд явж байгаа тийм үү? Тэдгээр асуудал. Асуултаа тайлбарлахын тулд явж байгаа. Тийм учраас энэ асуудлуудаа маш сайн бичиж аваад эргээд харах юм бол энэ үнэхээр ийм байсан юм байна гэж бид нар тийм ээ дахиж ойлгоход төхөмтэй байгаа шүү. 자, 여덟 번째 보면 하나 이상의 신들이 있는가? 8 дугаар асуулт. Нэгээс илүү бурхад байдгүй. Нэгээс олон бурхад байдгүй. 답은 오로지 살아계시고 참되신 하나님만 계실 뿐이다. За 1-р асуулт, 8 дугаар асуулт. Нэгээс илүү олон бурхан байдгүй гэсэн хариулт нь зөвхөн амьд үнэн амьд жинхэнэ ганцхан бурхан байна гэсэн ба. Ганцхан бурхан байна. Амьд. 아멘. 자, 신명기 6장 4절 한번 보겠습니다. 신명기 6장 4절. За дэд хууль 6-гийн 8. 신명기 6장 4절 말씀. дэд хууль 6-гийн 8. дэд хууль 6-гийн 8. 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시다. За тэгвэл 6-гийн 8 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол 신명기? 네, 신명기 6장 4절. 4절 юм. 네, 6장 4절. 6-гийн 4 биш би бас юу 8 гэж явчихв. дэд хууль 6-гийн 4. Израилаа сонс. Эзэн бол бидний бурхан. Эзэн бол ганц гэсэн. Израилаа сонс. Эзэн бол бидний бурхан. 하나님은 한 분이시다. За бурхан бол ганц гэж маш тодорхой хэлж байна. Тийм ээ. холбоотой Библийн ишлэлдэр нь саяны дэд хууль 6-гийн 4-өө бичээрэй. 좀 더 정확한 표현을 보면 이제 유일하시다. 유일신. 한 분이란 설명도 맞지만 좀 더 정확하게 유일하시다. 예. За тэгвэл мэдээж эзэн бол ганц гэсэн тийм үү. Тэгвэл цорын ганц. Тэгвэл цор ганц бурхан байна. 왜냐면 이제 한 분이라고 이제 설명하게 되면
뒤에 이제 우리가 삼위 또 세 분이라고 또 설명이 되기 때문에 이게 좀 오해가 될 수 있습니다. За бид нар энэ дэр ганц гэж хэлж байгаа тийм үү бичлэл дээр тийм ээ. Ганц гэж хэлэх юм бол бид нар араас нь одоо дараа өөр одоо юу ярангууд чинь 3-ын нэгдэл бурхан, гурвал бурхан гэж яриад хэлдэг тийм. Тэнгүүт энэ одоо 3 гэдэг ахиа 1 гэдэг энэ одоо ямар учиртай ингээд хүмүүс жоохон одоо эргэлзэж магадгүй. 그렇다고 이 세 분이 있다라고 또 이해하면 안 되고 유일하지만 3위가 있다. 예, 그렇게 이해하시면 좋겠습니다. За тэгвэл бид нар за инглигээд 3 бурхан гэлээд гуруулаа байдаг юм байна гэж ойлгож ерөөсөө болохгүй. Энэ маань одоо 3-ын нэгдэл, гурвын нэгдэл бөгөөд тэр бас цорын ганц бурхан. 그 하나님에 대한 그 설명이 뒤에 이제 계속 우리가 보겠지만 이게 참 어려운 부분이긴 합니다. 쉽진 않은데. мэдээж бид нар цаашдаа бурханы талаар суурна. Гэхдээ энэ бол тийм амар бас ойлгоход тийм ээ одоо маш амархан зүйл бас биш байх нэ. 네, 그렇기 때문에 물론 저뿐만 아니라 우리 송 목사님도 그렇고 이러한 교리에 대한 설명을 여러분들이 자주 듣고 또 성경을 보고 또 기도하면서 그렇게 하면 가장 좋은 방법이 될 수 있습니다. Одоо Кимсэндэг пастор, за Согжинтэй пастор хоёр маш их онлын хичээлүүд заадаг тийм ээ, маш том онлууд заадаг. Тийм учраас хоёр онлыг маш сайн одоо ойлгохын тулд маш их сайн зайлбарч одоо хичээлээ дахин маш сайн сонсч одоо ойлгох болно. 왜냐하면 이 교리가 굉장히 중요하고 또 다르게 가르치는 분들이 있기 때문에 그런 걸 여러분들이 접하게 된다든지 아니면 뭐 철학이나 다른 여러 가지 신에 대한 그런 것을 여러분들이 듣고 또 스스로 생각하게 되면 굉장히 위험하게 될 수 있습니다. Энэ онлын хичээлүүд, энэ том хоёр онлын хичээлүүд маш одоо чухал, тэгээ маш сайн ойлголттой байхгүй бол бид нар юу гэдэг өөр одоо гүн ухаан ч юм уу философитой ингээ холбоод зарим нэг өөр хичээлүүд ингээд өөр зүйлс ингээ сонсох юм бол энэ онлын хичээлүүдийг суралцаж сураагүй байх юм бол тэр дараа нь гүн ухаан ч юм уу тэр философиг энэ төр сонссонгууд ийм байж болох юм байж тэ гэж одоо бидний итгэл одоо жоохон урвах магадлал гэх юм уу одоо урвах талтай байдаг байна. 잘 이해가 되지 않는 부분들은 이제 기도하시면서 계속 반복적으로 이렇게 듣다 보면 하나님이 또 잘 깨닫게 해주십니다. Ойлгохгүй байгаа зүйл байх юм бол тийм ойлгохгүй байгаа зүйл байх юм бол тэрийг одоо сайн ер нь хичээлээ одоо сонсохдоо тийм маш сайн зайлбараа тэгээд одоо дахин дараа нь сонсч ойлгож авах хэрэгтэй. Хэрвээ гэх юм бол бурхан танарт ойлголтыг өгөх болно. 왜냐하면 이 사람이 설명하는 데에서는 이게 한계가 있습니다. 그래서 하나님 감동을 해주셔야만이 좀 더 분명하게 우리가 잘 이해할 수 있습니다. Яагаад вэ гэх юм бол хүн тайлбарлахад нөгөө нэг ямар нэг зүйл хүн үргэлж хязгаартай байдаг тийм үү? Хүний нөгөө тайлбарлаж чадах хязгаар гэж байгаа учраас зэрийг сайн 100% одоо тайлбарлаж өгч чадахгүй. Тийм учраас та нар үргэлж бурхны өмнө залбирч бурхнаас одоо асууж тэр бурхны хязгааргүй гэдэг чанарын дагуу та нар суралцах боломжтой. 자, 성경 하나만 더 볼게요. 고린도전서 8장 4절. 고린도전서 8장 4절에서 6절 보겠습니다. За холбоотой Библийн ишлэл 1-р сая дэд хууль 6-гийн 4 гэсэн тийм ээ. 1-р дараа нь 1-р Коринт 8-ийн 4-өөс. 자, 읽어주세요. 고린도전서 8장 4절에서 6절까지. За 1-р Коринт 8-ийн 4-өөс 6-р ишлэл 4-өөс 6. Ийм шүтэнүүдэд өргөгдсөн юмсыг идэх талаар гэвэл энэ ертөнцид шүтэн гэдэг нь байдаггүй бөгөөд ганцаас өөр бурхан байхгүйг бид мэднэ. Хэдийгээр тэнгэрт болон газарт бурхад хэмээгдэгчд нь байдаг бөгөөд тиймээс олон бурхад ба олон эзэд байдаг хэмээсэн ч гэсэн бидний хувьд ганц бурхан эцэг байна.
бүх юм түүнээс гарсан бөгөөд бид түүний төлөө юм а. Мөн ганц эзэн Есүс Христ байна. Мөн бүх юм түүгээр байгаа бөгөөд бид ч түүгээр байгаа юм а. 아멘. 아멘. 네. 네, 분명히 하나님은 한 분밖에 없다고 했습니다. За бурхныг бол цор ганц бурхан байгаа гэж хэлсэн байна тийм ээ. 자, 그런데 신이라 칭하는 자가 있다고 했어요. 많은 신, 많은 주가 있다고 그랬습니다. Гэтэл бурхад гэж хэлэгддэг хүмүүс олон байна гэсэн байна. 그러니까 이 많은 신, 많은 주는 사실은 인간들이 그렇게 만든 것입니다. За тэр бусад тэр бурхад гэж хэлэгдэж байгаа нь болохоор хүмүүсийн өөрсдийн бүтээсэн зүйлс тийм ээ. Хүмүүс өөрсдийн бүтээсэн зүйлс. 자, 여기에 대한 우리가 해설을 보게 되면 За одоо ингээд 8 дугаар асуултынхаа асуудлууд тайлбарлуу орох юм бол 자, 그래서 오직 한 하나님을 믿는 신앙의 체계를 우리는 유일신론이라 이렇게 부릅니다. 유일신론. за тэгвэл 유일신론. 예. 네, 그거는 잠시만요. 네. бид нэр цор биш юм. Бид нэр бурханд ганц бурханд итгэдэг юм уу? Тэгвэл энэ ганц бурханд итгэх энэ системийг юу гэж хэлж байна вэ гэж хэлэх юм бол энэ маань цорын ганц бурханы онол гэж хэлж байгаа. 그러니까 신은 오직 한 분, 하나님이시다. тэгвэл энэ маань цорын ганц бурхан бол ерөөсө ганцхан юм а гэж хэлж ганцхан. 자, 그럼 두 번째 일신론의 반대는 무엇인가? За саяны болохоор нэгдүгээр асуудал тийм ээ. Зөвхөн ганц бурхан итгэх итгэлийн систем. Итгэх итгэлийн системийг юу гэдэг вэ гэх юм бол одоо цор ганц бурхан гэдэг. За тэгвэл хоёрдугаар асуудал нь юу вэ гэх юм бол тэгвэл цорын ганц гэдэг тийм ээ. Ганц гэдгийн эсрэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 이제 그것은 다신론. 그러니까 많은 신들을 믿는 믿음을 말합니다. 다신론. За тэгвэл бид нар цор ганц гэсэн тийм ээ одоо бурхны онол бурханд итгэдэг бол эсрэгээр хоёр дахь асуудал нь эсрэг нь одоо олон гэдэг нь эсрэг нь юу гэсэн юм бэ гэвэл олон бурхадад итгэх итгэл онол олон бурхан. Ерөөсө бүх зүйл бурхад гэж үздэг одоо зүйлсүүд байдаг тийм ээ. 자, 우리가 이 다신론에 대해서 우리가 좀 잘 우리가 이해할 필요가 있습니다. За тэгвэл бүгдийг бурхан гэж үзэж байгаа олон бурханы онолыг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. 네, 세 번째 그 해설을 보면 진화론자들이 지지하는 그런 이 종교의 발전 있는데 그것이 무엇을 의미하는가? Хувьслын онолыг тийм ээ одоо хувьслын онолыг одоо баримтлагч нарын одоо тэр шашны одоо сэргэлтэх шашны одоо хөдөлгөөний 그러니까 진화론자들이 이 종교에 대해서 이제 설명하는 부분들이 있습니다. шашны одоо энэ хувьслын онолд итгэдэг хүмүүс тийм ээ одоо онолд итгэдэг энэ хүмүүс одоо юу гэх шашны өөрсдийнх нь итгэдэг тэр шашных нь одоо хөгжил дэвшлийн талаар юу гэж хэлдэг вэ гэсэн одоо юм асуудал байгаа байхгүй 3 дахь асуудал нь тэгээд яг юу гэх юм шашных нь хөгжил дэвшил нь юу хэлдэг вэ? 그러니까 그들이 말하는 거예요. 그들이 이 종교가 어떻게 발전이 됐는가 하면 이 정령론에서 이제 시작했다. 이 정령론. 네, 그게 뭐냐면 그 눈에 보이지 않는 어떤 그런 영적인 그런 어떤 힘을 말하는 거예요. 눈에 보이지 않는 어떤 영적인 힘. 네. За тэгвэл тэр хүмүүсийн одоо энэ дайрны буюу энэ хувьслын онолд итгэдэг хүмүүс маань энэ шашныг юу гэж хэлээд байдаг вэ гэх юм бол нүдэнд үйл үзэгдэх хүч байдаг гэсэн одоо тэр онол гэх юм уу одоо үзлээс эхлэлтэй. Нүдэнд үйл үзэгдэх ямар нэгэн хүчин байдаг гэсэн байна. 그러니까 그 눈에 보이지 않는 여러 가지 어떤 영적인 힘이 있다고 생각해서 그것이 바로 신들이다.
음흠. 그것이 바로 신이다. 가령 이제 뭐 공기도 그렇죠. 공기. 음흠. 공기 뭐 바람 안 보이잖아요. 음흠. 이런 것들이 하나의 어떤 이 신이다. 그래서 이렇게 다신론이 이렇게 음흠. 발전이 된 겁니다. За тэгвэл бидний хоёр дахь асуудал дээр хэлсэн байгаа тийм ээ, нэг олон бурхантай гэж. Олон бурхтын талаар олон бурхтад итгэдэг хүмүүс гэж байдаг гэсэн. За тэгвэл энэ олон бурхтад итгэдэг хүмүүс маань ерөөсөө энэ хувьслын онолоос гаралтай. Ягаад гэвэл бүх зүйл одоо үл үзэгдэх одоо ямар нэгэн хүчин зүйл байдгаа гэж хэлээд түүнийг бурхан гэж үзээд одоо салхины бурхан, галын бурхан гэл тийм ээ, одоо янз янзыг одоо бүх зүйлийг ингээд бурханчлаад үзсэн ийм одоо үзэл ахна. 그러면서 그런 여러 신들이 만들어지는데 그런 가운데서 그게 좀 더 발전되면 이제 유일한 신에 도달하게 된다. 이제 그렇게 설명을 합니다. За тэгээд энэ хувьслын онлын итгэгч нар одоо юу гэж үзэж байна вэ гэх юм бол тэр нөгөө олон бурхад дундаас тийм ээ, нэг нь одоо илүү цойлж гарч илүү их хүчнэг хөгжөөд илүү их одоо цойлоод ирэнгүүт тэр нь ерөөсөө цор ганц бурхан нь болдог гэж үздэг байгаа. 그러니까 이 진화론자들은 그 진화를 자기들이 이제 지지하는데 말 그대로 이 신 자체도 그렇게 이제 진화됐다라고 그렇게 이제 설명을 하는 거죠. Тэгвэл энэ хувьслын онлын итгэгч нар болохоор яаж хувьслын онлыг одоо итгэдэг баримтлагдаг хүмүүс юу гэж яах юм бол зөвхөн хүн одоо ингээ үүдээ сармагчнаас үүсэхдээ ингээд одоо хувьсаар хагаад хүн бий болсон гэж үзээ зогсохгүй бурхтыгаа хүртэл тийм ээ одоо үргэлж одоо хувьсаж байдаг гэж одоо үзэж байгаа. 그러나 그건 정말 잘못된 것입니다. 진화론은. За тийм учраас энэ бол ерөөсөө энэ хувьслын онл бол ерөнхийдөө хувьслын онл бол одоо буруу байх нэ тиймээс. 왜냐하면 성경과 완전히 모순이 되는 이론입니다. Яг гэвэл энэ бол Библийн эсрэг 100% Библийн одоо эсрэг тал гэж ийм эсрэг талын онл байх. 성경에서는 왜 인간들이 많은 신들을 만들게 되었냐면 그 인간의 마음이 부패해져서 하나님을 떠나서 많은 신들을 섬기게 되었다. 이렇게 성경에는 말씀하고 있습니다. Библиэлд хэлэхдээ тийм ээ хүмүүс яагаад энэ олон бурхтад итгэдэг вэ? Олон бурхтыг одоо дагдаг вэ гэх юм бол тэр хүмүүсийн нөгөө мөн чанар, хүмүүсийн дотоод мөн чанар нь бузарцсан учраас, гэм нүгэл үйлдсэн учраас тэр одоо олон бурхтыг эрэлхийлдэг гэж хэлж байгаа. 그러니까 성경은 하나님은 원래 영원히 계신 분이시고 그 하나님이 우리 인간을 만드셔서 우리 인간이 하나님을 예배하도록 하나님을 섬기도록 그렇게 만드셨습니다. Уг нь бол тийм ээ бурхан одоо мөнхийн өмнөөс оршин байсан бөгөөд бурхан хүнийг бүтээсэн, хүнийг бүтээхдээ зөвхөн бурханд алдрыг өргүүлэхийн тулд бурхан тэр хүмүүсийг бүтээсэн байна. 그런데 그 인간이 죄로 인해서 마음이 부패해져서 하나님을 떠나고 많은 다른 이 신들을 섬기게 된 것입니다. Гэтэл хүмүүс гэм нүгэл үйлдэл зүрх сэтгэл нь гэмээр дүүрээд гэмт чанараар дүүрээд ирэнгүүт бурхныг биш тийм ээ цорын ганц бурхныг биш тэр олон өөрийн гараар бүтээгдсэн тийм үү олон тэр хиймэл шүтээнүүдэд одоо итгэж эхэлсэн байна. 그 죄가 바로 하나님을 떠난 것이 바로 죄가 되는데 그 죄를 짓는 이유는 아주 간단합니다. 자기 마음대로 하고 싶어서 하나님을 떠난 것입니다. За тэгвэл хүмүүс гэм нүгэл үйлдэл нь ерөөс ямар гэм нүглээс эхлэлтэй вэ гэх юм бол бурхныг хаях нь бурхнаас холдох нь одоо гэм нүгэл байгаа. Тэгвэл бурхныг хайж бурхнаас холдсон нь хүртэл яагаад одоо ингэж гэм юм бэ гэх юм бол хүн ерөөсөө зүгээр л би өөрийн дураараа өөрийн хүслээрээ байхыг хүссэн байна. Өөрийн дураар амьдрахыг хүссэн. Ийм гэм нүглээс эхэлдэг байна. 자, 그러니까 여러분들이 한번 이 우상을 섬기는 사람들을 잘 살펴보게 되면 다 누구를 위해서 그렇게 하는가 하면 나를 위해서 그렇게 우상들을 숭배하는 것입니다. 자기를 위해서. Химэл шүтэнд мөргөж химэл шүтэнд үйлчлдэг хүмүүсийг харах юм бол та нар ч гэсэн сайн харах юм бол мэднэ. Энэ хүмүүс яадаг вэ гэвэл зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө л үйлчлдэг. Өөрсдийнхөө төлөө л тэр химэл шүтэнд мөргөдөг байна. 그러니까 그 우상들은 결국 인간이 만든 거예요. 인간이 원래 존재한 것이 아니라 하는 것이 아니라
인간들이 만들어 놓은 것입니다. Гэтэл тэр химэл шүтээнийг тийм ээ зөвхөн одоо химэл шүтээнийг хүмүүс өөрсдөө бүтээсэн тийм ээ. Анхнаасаа байсан бурхан биш, өөрсдөө тэр хүмүүс одоо химэл шүтээнийг бүтээсэн байна. 자, 5번째 보면 10계명 가운데 어느 계명이 다신론을 정죄하는가? За тэгвэл 5 дугаар асуудал 10 хууль дотроос аль тушаал нь аль хууль нь тэр бүх олон бурхадтай гэсэн олон бурхны ондыг одоо өгөөсгөж байна вэ? 자, 몇 계명일까요? 바로 자, 1계명입니다. Хэдвэрх вэ гэх юм бол мэдээж 1-р одоо тушаал. 예, 그만큼 중요한 것을 말씀하시는 겁니다. Тийм учраас тэр хэмжээгээр энэ бол чухал гэдгийг хэлж байна. 출애굽기 20장 3절에 있는데 너는 내 앞에서 다른 신들을 있게 말지어다. За тэгвэл Египтээс гарсан нь 23 дээр одоо маш тодорхой хэлсэн байгаа. Чи 잠시만요. 23 дээр юу хэлсэн бэ гэвэл чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй гэсэн маа. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. 자, 이 6번째 보면 다신론과 우상숭배 사이에는 어떤 차이가 있는가? За тэгвэл 6 дугаар асуудал олон бурхтын онол болоод шүтэн шүтэх хоорондоо шүтэн шүтэх хоёр маань хоорондоо ямар ялгаатай вэ? 그러니까 다신론은 많은 신들을 섬기는 겁니다. За олон бурхтын онол болон шүтэн шүтэх хоёрын ямар ялгаатай вэ? Олон бурхад гэдэг нь болохоор мэдээж маш их олон бурхан байгаа гэсэн үзэл тийм ээ. 예, 그 어느 나라 가면 그런 이제 나라가 있습니다. 뭐 나무도 신이라고 섬기고 또 뭐 여러 가지 예, 다 이렇게 신을 이렇게 모시고 섬기는 그러한 이제 나라들이 있습니다. Өөр улс оронд ингээ зарим нэг өөр улс оронд очиод үзэх юм бол маш их олон бурхантай улс орнууд байдаг. Модыгч бурхан гэж үздэг, ер нь ингээл бүх зүйлийг л одоо бурхан гэж үздэг улс орн байгаа. 그러니까 쉽게 말해서 이 다신론은 뭐냐면 그러한 신들을 다 인정하는 거예요, 다. За тэгвэл энэ олон бурханы онолнод бол ерөөсөө тэр бурхтуудыг одоо юу гэдэг тэр хүмүүсийн одоо энэч бурхан тэрч бурхан гэдэг тэр бүхийд бурхан хэлээд байгаа бурхныг хүлээн зөвшөөрдөг байх нь онолох нь. 그래서 이 다신론을 따르는 사람들은 그러니까 우리 하나님도 신이라고 그러고 저기 불교에 가서도 거기도 같이 같은 신이라고 하고 또 다른 여러 종교들의 그 신들을 다 인정하는 것입니다. Тэгвэл олон бурхны онол нь бол тийм ээ одоо олон бурхны онол нь бол ерөөсө Христэд итгэдэг хүмүүсийг Христийг хүртэл тийм ээ одоо мэдээж бурхан гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Буддын шашинд очингуудаа мэдээж тэр энэ Будда чинь бурхан байлгүй яах вэ гэх тийм ээ. Тэр чинь бурхан байлгүй яах вэ гэд олон бурхныг ингэж одоо итгэж олон бурхныг одоо хүлээн зөвшөөрдөг байна. 자, 그게 다신론이고 이제 우상숭배는 어떤 형상이나 어떤 그림 그런 것을 만들어서 섬기는 것을 우상숭배다라고 하죠. За олон бурхан гэдэг нь болохоор одоо тийм ээ бүх зүйлийг энэ бурхан мөн энэ чинь бурхан гэж хэлдэг байна. Гэтэл шүтэн шүтэх гэдэг нь юу юм бэ гэвэл гараараа тийм ээ одоо ямар нэгэн зүйл хийж бүтээчээд одоо хүний гараар одоо хийж баригдаж бүтээгдчихэд түүнийг бурхан гэж түүндээ одоо мөрөгийг хэлж байгаа. 어쨌든 이 다신론이나 우상숭배는 그 제1계명에서도 우리에게 말씀하시지만 이것은 하나님이 엄중하게 하지 말라 하신 것입니다. За тэгвэл энэ олон бурхны онол байна уу эсвэл шүтэн шүтэх нь байна уу энэ маань ямар ч байсан бурхны хувьд бол бүгдээрээ гим нүгэл 1-р хууль дээр хэлсэнтэй адилхан надаас өөр бурхантай байж болохгүй гэсэнтэй адилхан энэ бол бүгдээрээ гим нүгэл байх нэ. 근데 우리가 주의할 것은 우리 교회 안에도 이런 다신론을 따라가는 그런 사상과 우상숭배가 얼마든지 들어올 수 있다는 것입니다. Эндээс чухал зүйл байгаа. Энэ маань юу вэ гэх юм бол мэдээж чуулган дотор хүртэл энэ
олон бурхны онол ч юм уу тийм ээ бусад зүйлсүүд хүртэл чуулган дотор орж ирэх магадлалтай байдаг. 그래서 지금도 그 이 종교 다원주의라고 있어요. 종교 다원주의. 다원주의? 예, 다원주의. 그거 다, 뭐예요? 그러니까 다 같은 종교다. 이름만 다르지 다 같은 종교다. 예, 그렇게 따르는 거예요. За тэгвэл одоо энэ итгэл донд гэх юм одоо сүүлийн үед одоо энэ бүгдийг хүлээн зөвшөөрсөн одоо шашныг бүгдийг нь ерөнхийдөө одоо ингэ хүлээн зөвшөөрсөн гэх юм одоо бүгд л адилхан 그 여러분 итгэл бүгд л адилхан одоо юу гэдэг итгэл гэж одоо үздэг байгаа. үздэг нэг тийм одоо үзэл бий болцсон. 지금도 그 WCC라고 종교 그러니까 이것은 다른 종교들도 다 같이 모여서 우리가 하나다 이렇게 하는 그런 이제 일들이 상당히 많습니다. Тэр WCC гэдэг тийм ээ. Энэ болохоор бид нар одоо бүх шашин нэг адилхан гэсэн одоо үзэлтэй гэж одоо бүх шашин адилхан гэсэн нэг тийм итгэлтэй хүмүүсийн одоо нэг одоо юу гэдэг бас нэг эвсэл маягийн бий болцсон байгаа. 가령 예를 들어서 이제 기독교, 천주교, 불교 우리가 다 하나다. 우리가 이름은 다르지만 다 같은 하나님을 우리가 모신다 하면서 이렇게 연합하고 함께하는 그런 일들을 정말 요즘 예전부터 계속 하고 있습니다. Тэгвэл одоо жишээ нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол одоо бид нар тийм ээ одоо Христ итгэх итгэл за гэтэл буддийнхан за нөгөө пап лам одоо роми шашин за ингээд ерөөсө бүх олон шашнууд бид нар нэр нь л өөр болохоос биш бидний нэршил өөр болохоос биш бид нар яг л адилхан нэг бурханд итгэж байгаа гэж хэлээд ийм одоо хөдөлгөөн ийм эвсэл одоо бий болцсон байна. 물론 우리가 그 사람 자체를 뭐 미워할 필요는 없지만 그러나 그러한 일들은 굉장히 위험하고 또 하나님께서 엄격하게 우리에게 금지시키는 일들입니다. Гэтэл энэ бол тийм ээ бидний хувьд бол бурхны маш их одоо дургуутдаг зүйл бөгөөд бурхан энийг бидний хувьд бол маш их одоо хатуу чанга хоригддаг байх нэ. 그리고 이 로마 카톨릭 교회 안에서는 그들도 이름이 우리와 같이 교회라고 하지만 거기에는 많은 우상들을 세워두고 그렇게 숭배하고 있습니다. Гэтэл Ромын католикийг үзэх юм бол тийм ээ Ромын католикийг харах юм бол яг л адилхан бид нартай адилхан нэг бурханд итгэдэг гэж хэлээд одоо тийм ээ адилхан цуглаан гэж хэлж байгаа хэрнээ тэр цуглаан дотроо маш олон тэр шүтээнүүдийг бий болгоод босгоцсон тавьсан байдаг. 그러니까 여러분 이 교회라는 이름이 있어도 거기에 뭐 마리아상, 뭐 성자상 이렇게 둔다고 한다면 또 그것을 숭배한다고 한다면 그것은 하나님께서 제1계명 그 계명을 어기는 것입니다. Тэгээд чуулган гэсэн ганц одоо утгатай тийм ээ одоо чуулган гэсэн гэртэй хэрнээ дотроо одоо юу гэдэг Мариагийн хөшөө бас тэгэл ариун бурхан ариун хүү гэж юм уу тийм ингээд шүтээлүүд бий болгоцсон байх юм бол энэ бол ерөөсөө байж болохгүй шүү. 물론 우리가 이제 뭐 그림 그릴 수 있습니다. 뭐 여러 가지 뭐 교회 관련된 그림을 그릴 수는 있는데 그거 자체가 어떤 이 숭배의 그런 대상이 되어서는 안 됩니다. За мэдээж бидний хувьд чуулган дотор зураг зурж болно тийм үү? Зураг зурж болно. Гэхдээ тэр зурсан зурага бид нар зурсан зурагтаа мөргөх ч юм уу, зурсан зурагтаа одоо итгэж одоо болохгүй байна. 그래서 우리는 교회에 그런 그림이나 그런 조각 이런 거를 두지 않습니다. Тийм учраас бид нар чуулган дотор одоо тийм ээ ямар нэгэн зураг зурулдаггүй бас ямар нэгэн одоо сэлбэр ч юм уу баримлыг хийж оруулж тавьдаггүй байх нэ. 자, 제 구문. 자, 구문으로 넘어가겠습니다. 구문. За ингээд 9-р асуудал руу оръё. 9-р асуулт руу шүү асуулт. 자, 신격에는 몇 분이 계시는가? За, 신격.
신격, 그러니까 하나님의 그 음흠. 위격을 말하는 거, 하나님의 위격. За. За тэгвэл бурхны оршихуй. бурхны оршихуй хэдэн хүн байдаг вэ? 자, 지금까지 계속 한 분만 계신다, 유일하다고 했는데 이제 또 몇 분이 계시냐라고 이렇게 하니까 좀 여기서부터 좀 이렇게 어려울 수 있습니다. Бид нар дөнгөж яг түрүүний асуултан дээр тийм ээ цор ганц бурхан байдаг гэж үзсэн. Гэтэл 9-р асуудал дээр 자, бурхан 여기 이제 хэдэн 우리가 бурхан байдаг вэ гэж хэлсэн үү? Сая юу гэжлээ? 이 잘 아는 우리가 이 삼위일체에 대해서 이제 우리가 살펴보게 되는데 Бурхны оршихуйд гэсэн тийм. За тэгвэл бурхны оршихуйд хэдэн хүн байдаг вэ гэж асуусан. Энэ асуултаас эхлээд жоохон эргэлзээ олон одоо юу лээ одоо толгой эргэх ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд гарч ирж магадгүй. Бидний хувьд бол гурлаар оршигч бурхан байдаг гэдгийг бид нар мэддэг тийм үү? 이 쉽게 설명하면 여러분이 삼위일체는요. 여러분 그 문에 가령 예를 들어서 이렇게 비밀번호 이렇게 누르고 잠고 하는 거 있죠, 그죠? 아하. 있어요, 거기도. 있죠. 비밀번호, 그러니까 금고에 아하. 이렇게 비밀번호를 눌러서 이렇게 잠그고 열고 하는 거 있죠. За бид нар гурвал бурхныг мэднэ. Тэгвэл гурвал бурхныг бид нар маш одоо амархнаар гэхүү одоо тайлбарлах юм бол бид нар ямар нэгэн септэй явах юм бол сепэд ингээ нууц дугаар, нууц код хийдэг тийм ээ. 이거 이제 제가 설명하는 건데 이 삼위일체는 바로 그 비밀번호와 같습니다. 그 비밀번호. Тэгвэл энэ гурвын нэгдэл, гурвал бурхан маань ерөөсөө л энэ одоо юу гэдэг энэ сая юу лээ? Сефний одоо тэр нууц кодтай адилхан гэж ойлгож байна. 이 하나님 말씀의 이 비밀번호, 비밀키, 비밀번호. Тэгвэл бурхны үгийн одоо нууц код гэж ойлгож байна. 그래서 이 삼위일체를 분명히 여러분들이 알고 믿어야만이 이 하나님 말씀을 분명하게 우리가 알고 믿을 수 있습니다. Тийм учраас бид нар бурхны үгийг маш тодорхой, маш сайн ойлгож мэдж байж л бид нар энэ гурвын нэгдлийг ч гэсэн тийм ээ бурхны үгийг гурвын нэгдэл бурхныг маш сайн ойлгож мэдж байж бид нар бурхны үгийг бас маш сайн ойлгож чадах нэ. 그러니까 이 성경 말씀의 비밀번호를 잘못 누르게 되면 이 성경 말씀을 우리가 제대로 이해할 수 없습니다. Бид нар бурхны үгийн энэ библийн үгийн тийм ээ одоо нууц үг болох тэр гурвлыг бид нар маш сайн ойлгож чадахгүй бол тийм ээ бид нар библийн үгийг ч гэсэн бас сайн ойлгож чадахгүй байх нэ. 자, 그만큼 중요하다는 말씀을 제가 드리는 거고 뿐만 아니라 тэр хэмжээгээрээ энэ маань одоо маш их чухал байх нь маш их чухал. 이 삼위일체에 대해서 받아들이지 않으면 이단으로 또 잘못된 그러한 길로 빠지게 되는 것입니다. Хэрвээ бид нар энэ гурвал бурхныг одоо хүлээж авахгүй бол тийм ээ итгэж хүлээж авч чадахгүй бол бид нар маш их одоо маш том буруу зам руу буруу урсгал руу орох болно. Итгэж чадахгүй бол өөр одоо буруу зам руу орох нэ. Буруу урсгал руу орох нэ. 제가 비밀번호라고 말한 이유는 그 삼위일체가 바로 하나님의 그 비밀 신비이기 때문입니다. Яагаад энэ дээр нууц кодтай адилхан гэж хэлж байна вэ гэх юм бол энэ маань бурхны хувьд маш нууцлаг тийм ээ бидний хувьд бол маш нууцлаг учраас одоо ингэж нууц код гэж хэлсэн байна. 그렇기 때문에 이 질문에 대해서 이 삼위일체에 대해서 우리가 공부를 하게 될 때에는 우리의 이성으로 접근하는 것이 아니라 그 하나님의 그 신비, 하나님의 그 비밀적인 그러한 하나님의 말씀으로 우리가 받아들여야 됩니다. Тийм учраас бид нар одоо бурхны энд гурвал бурхны талаар ярихад тийм ээ бид нар хүний чанараар хүний одоо мөн чанараар хүлээж авах биш. Энэ бол бурхны тэр нууцлаг мөн чанарын хувьд бид нар хүлээж авах хэрэгтэй байна. 그러니까 뭐 여러분 가운데서도 잘 이해되시는 분도 있겠지만 잘 이해가 되지 않는 분들도 있으실 겁니다. Магадгүй энэ чи олон хүн байгаа тийм үү? Тэр олон хүн дотроос ойлгож байгаа хүн ч байна, ойлгохгүй байгаа хүн ч бас гарч ирнэ. 자, 잘 이해가 안 되더라도 여러분, 제가 비밀번호를 가령 1, 2, 3 이렇게 말씀드리면 여러분들이 이 문을 열 때 1, 2, 3 이렇게 여셔야 됩니다.
За ойлгож байгаа хүмүүс ч байгаа, ойлгохгүй байгаа хүмүүс ч байгаа тийм ээ. Тэгвэл ойлгохгүй байгаа хүмүүс нь ч гэсэн одоо багшийн одоо эндээс хэлсний дагуу хэрвээ бид нар одоо бурхныг тийм ээ 1 2 3 гэж хэлсэн бол яг л 1 2 3 гэдэг тэр кодоор нь бид нар бурхныг одоо юу гэдэг ойлгох хэрэгтэй. 예, 그러니까 다시 한번 질문으로 돌아가면 이 신격에는 몇 분이 계십니까? 라고 했을 때 Мгм. За асуулт руугаа буцаад очих юм бол 9-р асуулт бурхны оршихуйд хэдэн хүн байдаг вэ гэж асууж байгаа тийм үү? 아버지와 아들, 성령이 계신다. 세 За 분이 тэгвэл 계신다. бурхны оршихуйд эцэг хүү, ариун сүнс гуруула байдаг байна. 자, 그게 비밀번호입니다. 아버지, 아들, 성령. За тэгвэл нөгөө бидний түрүүнээс хойш яриадсан нууц код маань энэ байх нь. Нууц код нь юу юм бэ гэх юм бол эцэг хүү, ариун сүнс 3 байх нь. эцэг хүү, ариун сүнс. 자, 그래서 이 셋이 분명하게 구별이 됩니다. 같진 않아요. 그러니까 구별은 되지만 또 본질은 동일합니다. За тэгвэл эцэг хүү, ариун сүнс гэдэг маань тустай байна тийм үү? Одоо юу гэдэг бие биенээсээ тустай хэрнээ бас мөн чанарынхаа хувьд яг адилхан нэг. 그러니까 이게 왜 어렵냐면 하나인데 그러니까 하나라고 생각하지 말고 유일하신 분인데 구별이 셋으로 구별이 돼 있다. 예. Аха. Бид нэр түрүүнд сурсан бурхан бол цорын ганц гэж тийм ээ. Гэтэл зөвхөн тэр ганц бурхан гэж хэлсэн байтал энэ бурханыг одоо 3 гэж сурчлаа. 그래서 여러분 잘 알듯이 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 이렇게 예, 나눠져 있죠. За тэгвэл бидний мэдгээр эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнс бурхан гэд энэ маань цорын ганц одоо бурхан байх нь. 삼위일체라는 말은 성경에는 없습니다. За Библиэлд бол 3-ын нэгдэл бурхан гэж гардаггүй тийм ээ, байхгүй. 3-ын нэгдэл гэж байхгүй. 하지만 제가 아까도 말씀드렸지만 그게 비밀번호다 말씀드렸죠. 삼위일체. Гэтэл түрүүнд хэлсэн тийм ээ, нууц код гэж хэлсэн байгаа. Нууц код гэж энэ нь болохоор 3-ын нэгдэл 3 бол бурхныг одоо хэлж байгаа нууц код маань. 그러나 성경에는 분명히 그 삼위의 하나님이 언급이 되어 있습니다. Гэхдээ бурхан мэдээж Библиэлд энэ 3 бурхан маань одоо гуруула мэдээж дурддагддаг. 고린도후서 13장 13절. 2-р Коринтын 13-ын 14. 2-р Коринт 13-ын 고린도후서 13장 13절. 13-ын 13절이요. 13. 네, 13장 13절. 여기 좀 잘못 나왔는데 13장 13절. 13-ийн 13. 고린도후서 13장 13절. 네, 읽어주세요. 13-ийн 13. Ариун хүмүүс бүгд та нартай мэдчилж байна. 14절. 13. 여기 잘못 나왔어요. 예. 13절. Ариун хүмүүс бүгд та нартай мэдчилж байна. 자, 13장 13절에 보면 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 14 нүүн биш үү? 14. Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл Бурхны хайр, ариун сүнсний нөхөрлөл та бүгдтэй хамт байх болтугай гэсэн байна. 자, 여기 보면은 이제 세 분이 나오죠. 예수님, 그리고 성부 하나님, 그리고 성령 하나님, 이게 세 하나님이 여기 나타나 있습니다. Анбаатарынхаа таны майк чинь та юм асуусан юм уу? Тий. Энэ минийх дээр болохоор 13-ын 3 дээр идэвгүй итгэл найдвар. Биш 13-ийн 13 нэхгүй юу? 13 биш. 자, 여기 제가 여기 잘못 나왔어요. 13절이에요. 13장 13절. 14 дээр байх нь 13-ийн 14. Энэ дээр 14 дээр Монгол 성경에서는 13장 14절인데 목사님. 14절이요? 네. 제가 잘못 저기 봤구나. 예, 14절 읽어주세요. 예, 예. 고린도후서 13장 14절. 2-р Коринт мөн биз дээ. Тий, тэгсэн чинь
энэ дээр юугаад 14 дугаар ишлэлдээ орсон юм бол? 네, 이 ном은 дээр 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리 함께 있을지어다. 자, 비블 дээр болохоор ингээд 아니 이게 여기 성경책에는 14 고린토후서죠. 이게 고린토후서 13장 예, 예, 예. 14절까지 있는데 네. 여기 제가 휴대폰에서도 접으니까 13장 13절만 있더라고요. 예, 예. 뭐 아무튼 요 본문 요 절이 있으면 돼요. 요 절. 자, 예수 энэ 그리스도의 2 은혜와 Коринтын 하나님의 사랑과 성령의 교통하심. за Библиэлд миний Библиэлд болохоор 14 ишлэл 14 дугаар ишлэл гэж байгаад байгаа юм. Би одоо нүдэндээ итгэхгүй нэ 1-р Коринт 13 14 гэдэг. За утсан дээрээс харсан чинь 1-р Коринт 2-р Коринтын 13 13 л гэж байт юм байна. Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл, Бурхны хайр, ариун сүнсний нөхөрлөл та бүхтэй хамт байх болтугай гэсэн энэ ишлэлийг хамгийн гол нь хэлэх гээд байгаа юм. 13-13-аар. 자, 그 외에도 그 성경 여러 곳에 그 각 하나님에 대해서 다 이렇게 언급이 되어 있습니다. За тэгээд тэрнээс гадна ч гэсэн утсан чинь шинэ Библиэлд болохоор 14 болсон байна. За тэрнээс гадна ч гэсэн одоо юу гэдэг өөр Библийн ишлэлүүдээр тийм ээ одоо энэ гурвал Бурхны талаар одоо дурдж гарсан хэсгүүд байдаг. 자, 해설을 보면 왜 이 삼위일체 교리가 많은 사람들에게 거치는 돌이 되는가? За тэгвэл тайлбар нь харах юм бол яагаад гурвын нэгдлийн талаарх сургамд олон хүмүүст одоо юу гэдэг олон хүмүүст одоо бүдрэх чулуу болдог вэ гэж байгаа. 아까도 말씀드렸지만 인간의 이성으로는 설명할 수 없는 그런 신비한 교리이기 때문에 그렇습니다. За яагаад одоо бүдрэх чулуу нь болдог вэ гэх юм бол энэ бол түрүүн хэлсэн тийм ээ хүний бодол санааны хувьд бол энэ бол нууцлаг асуудал, нууцлаг зүйл юм аа. Нууцлаг болохоор энийг ойлгоогүй хүмүүсийн хувьд л одоо бүдрэх чулуу болдог байна. 자, 그만큼 이 삼위일체 교리가 중요한데 이 삼위일체 교리를 부인하는 그러한 자들이 많습니다. За тэгвэл энэ гурвын нэгдэл Бурхны талаар одоо эсэргүүцдэг юм уу хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс их байдаг. 유니테리안주의가 있어요. 유니테리안주의. 유니티어니 үзэл гэж байгаа хан. 이 유니테리안주의는 이제 기독교에서 이제 나온 겁니다. 기독교에서. За энэ 유니테리안이 үзэл гэж байгаа. Энэ нь болохоор одоо Христ итгэлээс одоо гарсан одоо нэг тийм үзэл байгаа. 그래서 16세기 이 폴란드 신학자가 이제 이러한 것을 만든 거예요. За 16 дугаар зууны үед одоо 폴란드 그래서 이제 목사님 어떤 신학자가? 그냥 폴란드 신학자 이름을 알 필요 없어요. 그냥 폴란드에 있는 어떤 신학자가 검색하면 이름 다 나오는데 그 이름 중요하지 않고 어쨌든 그 사람이 이제 이런 것을 이제 만든 거예요. 핀란드인 어떤 нэг тэр одоо юу одоо теологч 핀란드인 теологч одоо энэ гаргасан одоо тийм одоо 유니테리안 гэдэг одоо үзэл байгаа. 그러니까 이 사람은 그러니까 이런 주의자들은 성부 하나님만 있다. 성자 성령은 신이 아니다. 이렇게 주장하는 겁니다. Энэ хүмүүс юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол ерөөсөө эцэг бурхан гэж байдаг болохоос биш эцэг бурхан гэж байгаа харин хүү бурхан ариун сүнс гэж бурхан гэж байхгүй гэж хэлсэн хүн байгаа. 이 신학자가 공부를 다 공부를 많이 하지만 굉장히 그 이성을 강조함으로 해서 이 삼위일체에 대해서 올바로 이제 깨닫지 못한 거죠. Энэ хүн одоо маш их одоо хичээл хийж суралцсан. Гэтэл энэ хүн болохоор ерөөсөл хүний бодлоор одоо бодож тийм хүний одоо мэдлэгийн хувьд одоо үзээд ерөөсө бурхны талаар одоо зөвхөн одоо юу гэдэг буруу ойлголт түүнд төрсэн баг.
자, 여러분들은 이 삼위일체 다 믿으시죠? 믿으셔야 됩니다. Та нар гурвал бурхан байдаг гэдэгт итгэдэг үстэй тий. Бид нар гурвын нэгдэл бурханд итгэх хэрэгтэй. Гурвын нэгдэл бурхан гурвал бурхан байдаг гэдэгт нь итгэх хэрэгтэй. Бас түүнийг одоо байгаа гэд түүнийг гурвал бурхан гэдгийг бас итгэх хэрэгтэй байна. 근데 여러분, 이 아까 유니테리안주의도 제가 말씀드렸지만 이 삼위일체 중에서 누가 제일 안 믿어질 것 같습니까? 어느 신이 어느 부분이 제일 안 믿어질 것 같습니까? За тэгвэл Unitarian-ы одоо сая үзэлгсэн шүү дээ. Unitarian-ы үзэл хэлсэн. Тэгвэл энэ хүнтэй адилхан бид нар гурвал бурханд дундаас алинд нь итгэхгүй байж болох вэ гэж хэрэг итгэхгүй байж болох гэж нэгийг сонгохоор бол та нар алийг нь сонгох вэ? 바로 성자입니다. 예수님. 믿지 않는. 네네. 예수님을 믿지 못하는 겁니다. 성자. Тэгвэл яагаад вэ гэх юм бол хүү Есүст итгэхгүй байх одоо итгэж чадахгүй байх магадлал их байдаг. 여러분 잘 이해가 안 되시죠? 우리는 믿으니까 예수님을 믿는데 그 믿지 않는 자들이 대부분 그러니까 성경을 알면서도 교회는 다니는데 또 이런 이단들 여러 부분에 있어서 그러니까 삼위일체를 믿지 않는 사람들 대부분이 바로 예수님을 인간 예수님을 안 믿는 거예요. 믿기가 어려운 겁니다. За бидний хувьд болохоор Есүст итгэдэг тийм үү? Есүст итгэдэг. Гэтэл одоо адилхан одоо итгэгч гэж хэлж байгаа хэрнээ тэр буруу урсгал дотор юу байдаг вэ гэх юм бол тэр хүн тийм ээ хүний биеийг өмсөөд ирсэн хүү Есүст итгэх итгэл одоо байдаггүй ахна хүмүүс итгэдэггүй 첫 ахна. 번째 이유는 여러분 생각해 보셔도 어떻게 인간이 하나님이 될 수 있느냐? 어떻게 Гэтэл зүгээр тэдний одоо бодлоор юу гэж боддог вэ гэх юм бол яаж бурхан хүний биеийг өмсөж ирэх юм бэ? Хүн болж ирэх юм бэ гэд үүнд нь итгэдэггүй ахна. 그리고 두 번째는 그 인간이 하나님인데 왜 죽냐? Тэгээ хоёрдугаарт нь одоо хүмүүс яагаад бас Есүст итгэдэггүй вэ гэх юм бол тэр чинь бурхан гэжтэй бурхан байж яагаад өвчтдөг юм бэ гэж. 그러니까 그 외에도 그 삼위일체에 대해서 이성적으로 인간적으로 자꾸 생각을 하다 보면 이제 믿기가 어려워지는 겁니다. За тэгээд одоо яагаад өвчтдөг юм бэ? Бурхан байж яагаад өвчтдөг юм бэ гэд итгэдэг гэсэн юм. За тэгээд тэрнээс гадна мэдээж гуруула байдаг бурхан гэдэг тэнгуут одоо итгэдэг байна. Хүний одоо хүний бодол санаагаар хүлээж аваад гуруулаар оршдог гэдэг тэнгуут итгэж чаддаггүй байна. 그러면 이 삼위일체 교리가 이성과 모순되는 교리인가? 이 세 번째 질문이거든요. 세 번째? 네. 자, 삼위일체 교리가 이성과 모순이 되냐? 잠시만요. 이거 좀. 그러면 그러니까 삼위일체 교리가 우리 이성과 모순이 되는 교리인가? 예. За тэгвэл гурвын нэгдэл бурхан гурвын нэгдлийн талаар одоо энэ сургамж гэдэг маань тийм ээ хүний нөгөө нэг хүний мөн чанартай хүний одоо чанартай гэх юм уу хүний одоо тэр эрүүл ухаантай зөрчилдсөн сургамж юм уу? 그렇지 않고 모순이 되는 게 아니라 우리 이성을 초월하는 교리다. Тэгвэл энэ маань нөгөө хүний одоо нөгөө ухаан гэх юм уу хүний ухаан оюун ухаан одоо энэ хүний зүгээр энгийн хүн бол одоо энэ гуруулаар оршигч бурхан гингүүтээ гуруулаа өөр эсвэл гуруулаа тус тусдаа бурхан гэжсэн нэг бурхан гэ ярангууд энгийн хүн бол хүлээж авахд хэцүү тийм үү. Тэгвэл энгийн хүний эрүүл ухаантай одоо зөрчилддөг одоо сургамж юм уу гэхээр үгүй. Яагаад вэ гэх юм бол тэр хүний нөгөө бодол санаанаас давуу оршигч хязгааргүй оршигч одоо чанартай бурхан учраас. 자, 그럼 네 번째 질문도 삼위일체 교리 그 자체가 모순이 아니냐. За тэгвэл дөрөвдүгээр асуудал нь бүр өөрөө тийм ээ. Гурвын нэгдэл гэдэг маань өөрөө тэр одоо зөрчилдөөнтэй одоо асуудал биш юм уу гэж хэлж байгаа. 그렇죠, 여러분. 한 분이랬다가 세 분이랬다가 이거 자꾸 헷갈리게 하죠. Энэ өөрөө тийм тий одоо гурвал бурхан гэж гуруула байдаг. Тэснэ үгүй нэг бурхан юм чинь гэдэг. Ингээ хүнийг бүр ингээ төөрөлдүүлэхээр тийм ээ. Одоо төөрөлдүүлэх одоо тэр толгой эргэх ч юм уу одоо тиймэрхүү нөхцөл байдлыг одоо үүсгдэг байна. Энэ сургаал одоо юу гэдэг гурвын нэгдлийн талаарх энэ сургаал гэдэг маань. 그러니까 한 분이었다 세 분이었다가 이거는 우리의 이성으로 그렇게 생각하기 때문에 그게 이해가 잘 되지 않는 것입니다.
Бид нар энийг одоо гурвал бурхан гэж ярьж байснаа нэг бурхан гэж яриад ахаал энэ чинь сая гурвал гэсэн одоо ахаа нэг болчлаа гэл тийм ээ. Ингээд ярих юм бол бидний хувьд л үнэхээр ойлгогдохгүй. Ойлгохгүй. Ягаад гэвэл бидний өнөө оюун ухаан гэдэг зүйл маань хязгаартай учраас хүний энэ хязгаартай оюун ухаанаар хүлээж авахд одоо үнэхээр хэцүү асуудал байна. 그렇다고 뭐 무조건 믿어라 이제 그렇게 말씀하는 것도 아닙니다. За тэглээгээ тийм ээ. Юу ч болж байсан зүгээр шууд итэг гэж шууд хэлж байгаа юм бол биш. 그러니까 성경에서는 하나님이 어떤 의미에서는 유일하다 이렇게 말씀하지만 또 다른 의미에서는 또 세 분이 또 이렇게 있음을 또 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. За тийм учраас Библиэлд зарим тохиолдолд хөө одоо юу гэдэг гурвал бурхны талаар байдаг. Тэглээгээд энэ гурвал бурхан маань одоо гуруула тус тустай гэсэн үг биш. Тэгсэгэрнээ бас энэ маань цор ганц бурхан. 그러니까 하나님 본질에 있어서는 한 분이신데 그 위격에 있어서는 세 분이다. 이렇게 알아야 됩니다. Бурхны мөн чанарынхаа хувьд бол тэд нар ганц тийм ээ. Бурхны мөн чанарынхаа хувьд бол ганц, гэхдээ орчхуйнхаа хувьд бол тус тустай гуруула гэсэн үг байна. 자, 근데 여기서 좀 조심해야 될 부분이 있어요. 이제 가령 하나님은 한 분이면서 동시에 세 분이다. 이렇게 설명하게 되면 이거는 모순이 됩니다. За бид нар юу гэх одоо анхаарах болгоомжлох зүйл байгаа. Болгоомжлох зүйл. Энэ маань бурхан цор ганц хэрнээ бас гуруула. Бурхан нэг бөгөөд тэгсэгэрнээ гуруула оршдог гэх юм бол энэ маань өөрөө бас дотроо ингээд зөрчилдөөнтэй юм шиг одоо сонсогдож байгаа. 가령 그걸 설명하기 위해서 이 물이나 얼음 그리고 수증기 예, 그러한 형태로 이제 설명을 하기도 합니다. За тэгээд бид нар гурвал бурхныг бусдад ойлгуулахын тулд яаж тайлбарладаг вэ гэх юм бол усыг жишээ авч ярьдаг тийм үү? Усыг жишээ авч ярьдаг. Усны гурван төлөв байдлуудыг тийм ээ. Ус өөрөө шингэн төлөв байдлаар оршдог. Хөлдөөх юм бол мөс болцдог. За тэгээд ус буцалгаад явах юм бол ууршаад уурын одоо хэлбэртэй болцдог. Ийм одоо гурван одоо төлөв байдлаар одоо гурвал бурхныг тайлбарладаг байна. 이걸 이제 양태론이라고 하는데 이건 잘못된 이론입니다. Тэгвэл ингэж одоо жишээ авч тайлбарлах нь бол бас буруу. Ер нь буруу тайлбарын онц гэх юм уу? 그러니까 삼위일체에 대한 설명을 처음에 물이었다가 물이 얼면 이제 얼음이 되고 또 얼음이 녹아서 또 이렇게 수증기가 되듯이 예, 그렇게 이제 하나님의 삼위일체에 대해서 이제 설명을 하는 것입니다. За тэгвэл усыг ингэж жишээ авч татснараа юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол ус өөрөө ингэ шингэн төлөвт байснаа усыг хөлдөөх юм бол мөс болно. Мөс нь хайлаад одоо халуун наранд байх юм бол ингээ ууршаа явцдгаа. Ууршаад одоо уур болдгоо гэд ингэж одоо бурхныг ингэж одоо адилтгаж одоо тайлбарладаг. 그럼 또 들어보면 좀 뭐 설명이 좀 되는 것 같죠, 그죠? 물과 얼음과 수증기, 그죠? 같은 물 그 원소가 같지 않겠습니까? 네. Бид нэр ингээ харах юм бол яг уу бурхныг одоо тэр усаар ингээд одоо жишээд ингээ тайлбарлаж байна тийм үү? Ингээд тайлбарлангууд бас яг уу бид нарт жоохон ойлгоход төхөн болдог. Тэр бол үнэн ойлгоход төхөн болдог. 그러나 이것은 이제 잘못된 설명입니다. Гэхдээ энэ бол буруу тайлбар байх нэ буруу. 무엇보다도 이 어떤 이런 물리적인 이런 것을 통해서 하나님을 사실은 설명할 수가 없습니다. Яагаад вэ гэх юм бол бид нар ямар нэгэн одоо бодит зүйлээр бурхныг жишээж тайлбарлаж өгч бид нар чадахгүй. 그러니까 무슨 말이냐면 물론 물이 얼음이 되기도 하고 얼음이 될 수 있고 또 얼음이 수증기가 될 수는 있습니다. Мэдээж ус бол өөрөө мөсч болж болно бас одоо ууршаад одоо уурч юм уу чих ч гэсэн болж болно тийм ээ. 그리고 물과 얼음 수증기는 또 같은 적이죠. 원소죠. H2O 원소죠. Гэтэл
Энэ ус, уур, мөс маань ерөөсөө ингээд гурлаа бие рүүгээ ингэж эргэлдэж байдаг тийм үү? Уур маань одоо цугларч байгаа ус болж бороо шиг доошоо бороо болоод за тэгээд мөс болоод ингээд байнгын эргэлдэж байдаг тийм ээ? өөр хоорондоо. 그러니까 이 삼위일체를 쉽게 설명하려고 이렇게 설명 이제 하기도 하는데 이거는 아주 잘못된 것입니다. Гурвын нэгдлийг хүртэл тайлбарлахын тулд маш амархнаар одоо хүмүүст ойлгуулахын тулд ингэж тайлбарладаг байгаа. А гэхдээ энэ нь одоо үннийг хэлэхэд одоо буруу байх нэ. 자, 여러분 그렇게 설명하지 말라고 제가 지금 이 말씀을 드리는 겁니다. 물과 얼음과 Аха. 설명하지 말라고. За тэгвэл гурвын нэгдэл бурхныг бид нар ус болоод мөс уураар жишиж тайлбарлаж болохгүй шүү гэдгийг би та нарт одоо анхааруулж хэлж байгаа шүү. 자, 왜냐하면 가령 이제 물이 존재하게 되면 이 물이 동시에 얼음이 될 수 없어요. 그러니까 얼음이 되려면 물이 딱딱하게 굳어지는 거죠. 그리고 수증기가 되면은 이 얼음은 또 없어지고 수증기가 되어지는 겁니다. За тэгвэл яагаад вэ гэвэл яагаад ус тийм ээ ус байгаад ус өөрөө мөс болдог учраас тийм ээ мөс болно мөс болоод тэр мөс маань бас өөрөө ууршаад хайлаад ууршаад одоо тэр чийг агаар одоо юу гэдэг одоо ууршаад одоо явдаг. Эдгээр ус байгаа хэрнээ мөс байгаа хэрнээ уур ингэж одоо нэг дор оршин байж чаддаггүй. 그러니까 그게 하나님의 존재와 이 세상 물질의 존재와 그게 결정적인 차이입니다. 엄청난 그게 결정적인 차이예요. 예. Ингэж тайлбарлаж чадахгүй байгаа нь яагаад вэ гэвэл бурхны оршихуй болоод энэ дэлхий дээр байгаа тэр одоо юу гэдэг бодит зүйлсүүдийн одоо ялгаа нь өөрөө энд оршиж байгаа. Ялгаатай. 그러니까 하나님은 동시에 다 존재가 가능하시다. 동시에 존재가 가능하시다. Тэгвэл бурхны хувьд бол энэ бол яг тэр хоронд бүгдээрээ энэ гуруулаараа байдаг одоо тийм чадвартай, тийм боломжтой бурхан байна. 그러니까 여러분, 아까 그 설명이 왜 위험하냐면 예수님이 인간으로 왔을 때 그러니까 하나님이 인간의 몸으로 와서 그분이 예수님이 되고 또 그분이 십자가에 돌아가신 이후에 성령, 하나님이 됐다. 이렇게 이제 설명하게 되는데 그것이 잘못된 설명이다라는 것입니다. За тэгвэл тэр усны тайлбарыг яагаад буруу гэж байгаа юм бэ гэх юм бол одоо бурхны үднээс харж тайлбарлаж одоо хэлэх юм бол бурхан эхлээд бурхан байжсэн тийм үү. Тэгээ бурхан байжснаа бурхан хүний биеийг өмсөд дэлхий дээр хүрээд ирсэн. За тэгээ Есүс болсон. За тэгээ Есүс боллоо байжснаа тэр загалмаар дээр нас оронгуудаа тэр сүнс болоод ариун сүнс болсон. Ингэж тайлбарлаж байгаатай адилхан. Ингэж хэлж байгаатай адилхан байна. Гэтэл Есүсээгаа бурхан байгаа тийм ээ. Ингээд хамтдаа оршин байгаа. 그러니까 저도 이제 이 교리에 대해서 좀 이 지식이 부족했을 때는 이제 아이들한테 이제 그렇게 설명한 적이 있어요. 그러니까 집에서는 이제 아빠고 또 교회에서는 목사고 또 밖에서는 또 다른 무엇이고 이제 그렇듯이 삼위일체 하나님도 그렇게 이제 불려진다 이렇게 설명한 적이 있습니다. За тэгэд би хүүхдийн цуглаан дээр нэг ингэж тайлбарлаж байсан удаа байгаа. Энэ маань болохоор би юу гэж тайлбарлаж байсан бэ гэвэл би гэртээ өөрөө хүүхдүүдийнхээ аав нь тийм үү? За аав нь цуглаанд ирсэн чинь би хүүхдүүдийнхээ аав ч гэсэн бас цуглааны пастор. За тэгээд гадагшаа гараад өөр ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй хүн болох юм бол ямар нэгэн зүйлийг хийнэ. Тэгэх юм бол одоо аав, пастор тэгээд тэр үүргийг гүйцэтгэж байгаа нэгэн болно гэж хэлсэн байна. 그러면 그렇게 설명을 하게 되면 문제는 뭐가 되냐면 가령 예수님으로 있을 때 성부 하나님 또 성령 하나님 분명히 세 분이 다 존재하시거든요. 존재하십니다. 예수님이 인간의 몸으로 계실 때 성부 하나님, 성자 하나님이 다 존재하십니다. За энэ тайлбаруудын хувьд төрүүчийн тайлбарын хувьд одоо Есүс одоо хүний биеийг өмсөд энэ дэлхий дээр ирсэн байсан тийм үү? Ирсэн үе. Тэгвэл Есүс энэ дэлхий дээр хүн байхад эцэг бурхан тэр байсан. Ариун сүнс бурхан ч гэсэн байсан. 그러니까 아까처럼 뭐 내가 여기서 목사고 저기서 교수고 저기서 또 아빠고 이렇게 설명하게 돼 버리면 결국에는 그 예수님, 인간 예수님이 결국에는 이제 영원하다는 것에 대해서 부정하게 되는 것입니다.
За тэгвэл сая хэлсэн тийм ээ. Гэртээ бол эцэг, сургуулгандаа бол пастор, за тэг ингээ хичээл заагаад ирэнгүүт багш. Ингээд ирэнгүүт энэ маань буруу одоо тайлбарлахад бас ямар нэгэн одоо учир одоо нөхцөлийн байдал шалтгаанаас харах юм бол хязгаарлагдмал ойлголт. Бид нар Есүсийг харах юм бол Есүс чинь тэгвэл ингээл зүгээр л хүн юм байна штэ гэж харах боломжтой. 그래서 이제 우리 설명을 보면서 또 계속 설명하겠습니다. За тэгээ цаашдаа бүгдээрээ тайлбар асуудлуудаасаа үзээд явъя. 자, 일곱 번째 해설을 보면 제 구문의 답에서 어떤 구절이 삼위일체 교리를 올바로 신앙하는지를 가늠하게 하는 중대한 구절인가? За тэгвэл 7 дугаар тайлбар дээрээс асуудал дээрээс нь гарч ирж байна. 9 дугаар асуултанд яг ямар одоо ишлэл 3-1-ийн талаар зөв итгэлийг одоо биднэрт өгч байна вэ? 자, 아까 그 ойлголтыг өгч байна гэж. 읽어봤지만 그러니까 중요한 거는 바로 본질이 동일하다. За тэгвэл бид нар түрүү ишлэлүүдийг уншсан тийм ээ? Ишлэлүүдийг уншсан. Одоо Христийн нэгүсэл бурхныхаар ариун сүнсний нөхөрлөл гэдээ уншсан. Гэтэл хамгийн гол зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол эдгээр бүгдээрээ мөн чанарынхаа хувьд бол яг адилхан мөн чанартай. 무슨 말이냐면 아까도 그 삼위일체를 믿지 않는 그 이유 중에 하나가 바로 아이러니하게 예수님 때문에 인간 예수님 때문에 더 믿지 못하는 것입니다. Хүмүүс болохоор яагаад 3-ын нэгдэлд итгэдэггүй вэ гэх юм бол Есүсээс болоод одоо юу гэдэг итгэдэггүй байгаа Есүсээс болж. 그러니까 세 분이 동일하지 않다는 거죠. Тэгвэл тэд нар болохоор юу гэж үзэж байна вэ гэвэл тэр гурав чинь нэг адилхан биш ээ гэж үздэг. 왜냐하면 예수님이 인간으로 오셨기 때문에. Яагаад вэ гэвэл Есүс хүн болоод ирсэн учраас, хүн болон ирсэн учраас. 자, 그래서 왜 이 삼위일체가 중요하냐면 바로 그 부분이 있어서 중요한 것입니다. 그 부분 때문에. Тэгвэл яагаад бид нар энэ 3-ын нэгдлийг ингэж чухал гэж үзээд байна вэ гэх юм бол энэ Есүсийг хүмүүс хүн гэж үзээд одоо 3-ын нэгдэл бурхнаас одоо хасаад байдаг учраас бид нар энэ одоо маш их чухал гэж бид нар үзээд байгаа шүү. 바로 이 삼위일체에서 무엇보다 중요한 것은 예수님이 하나님이시다라는 것입니다. Бид нар 3-ын нэгдэл бурхны талаар ойлголтондоо тийм ээ одоо хүү бурхан, ариун хүү бурхан гэдэг. Тэгвэл энэ хүү бурхан маань хэдийгээр хүн ч гэсэн хүний биеийг өмсөн энэ дэлхий дээр ирсэн ч гэсэн тэр бол бурхан юм а гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 자, 그래서 이 삼위일체 교리로 인해서 이 기독교가 서기도 하고 넘어지기도 하는 정말 중대한 교리입니다. Тэгвэл энэ 3-ын нэгдэл бурхны талаархын сургаалаас болоод шалтгаалаад гэх юм уу тий Христэд итгэх итгэгч нарын одоо байр суурь нэг бол унана, нэг бол одоо улам илүү өсдөг байна. 이 삼위일체 교리는 단순한 추상적인 교리가 아닙니다. 주상적? 예, 그러니까 추상적이다. 추상적 단어 잘 모르시 추상적? 추상적. 네네. тэгвэл 3-ын нэгдэл гэдэг маань зүгээр нэг хийсвэр ойлголт бол биш байна. хийсвэр биш байна. 네. 어떤 분명하지 않은 그런 교리가 아니라 이거는 성경에서도 구원의 계획을 삼위일체 하나님 사이에 맺은 그 언약 또는 약속으로 설명합니다. За тэгвэл энэ бидний энэ 3-ын нэгдэл бурхны талаарх ойлголт маань бол зүгээр нэг хийсвэр ойлголт биш ээ гэсэн тийм үү. Энэ цуглаанд биш Библиэлд хүртэл хэлсэн байгаа 3-ын нэгдэл маань одоо бурхны тэр авралын ажлыг хийхэд хүртэл гуруула төлөвлөж гуруула оролцсон ийм одоо гурвал байгаа. 자, 그렇기 때문에 이 삼위일체 교리가 만약에 폐기된다면 구원의 계획, 하나님의 구원의 계획에 관한 성경 전체 교훈도 역시 사라지게 됩니다. Хэрвээ бид нар 3-ын нэгдлийг үгүйсгэх юм бол 3-ын нэгдэл бурхныг үгүйсгэх юм бол бурхны энэ төлөвлөгөө, бурхны энэ авралын ажлын талаарх төлөвлөгөө ч гэсэн энэ Библи маань бүхэлдээ
үгүйсгэгдэх болно. 자, 혹시 뭐 궁금한 질문 혹시 있으실까요? 지금 막 많으시고 쭉 왔는데 예, 잠깐 Мгм. 혹시 궁금한 거 있으시면 За энэ гурвал бурхны талаар Есүс Бурхан өөрөө гэж хэлэхээр бас буруу юм л да тий. Бурхан Есүс ч өөрөө бас ингэ залбирчээсэн шүү дээ. Бурхан эцэг минь ээ гэж залбирдаг байсан шүү дээ. Тэгвэл Есүс өөрөө бурхан болоод бурхан өөрөө Есүс болоод хүн болоод ирсэн байх бол хинт залбирах юм тийм ээ. Хинт ч залбирах шаардлага байхгүй шүү дээ. Юу нь бол. Гэтэл 자, 여러분들이 이거 하나만 분명하게 아시면 좋을 것 같아요. 그러니까 자. 삼위일체를 이제 제일 공격받는 부분은 바로 예수님. 예수님이 하나님이시다라는 부분을 굉장히 그게 이제 공격을 받는 부분들입니다. за нэмэлтээр одоо юу гэдэг хүмүүс одоо ингэж хүмүүсийн хувьд гурвал бурхны тал дээр хамгийн их асуудал үүсдэг одоо хэсэг нь юу вэ гэх юм бол Есүсийн тал дээр маш их асуудал үүсдэг. Есүсийн тал дээр Есүс ч хүн бодж ирсэн шүү дээ. 그러니까 예수님이 인간의 몸으로 오셨을 때 인간이시지만 하나님이셨고 또 성부 하나님이 계시고 또 성령께서 계시는 가운데 예수님이 성령의 도우심과 또 성부 하나님 앞에 기도합니다. 예수님이. 아하. 그러니까 지금? 삼위가 함께 일하시는 모습을 우리가 분명하게 알면 되겠습니다. Есүс энэ дэлхий дээр тийм ээ одоо бурхны ариун хүү энэ дэлхий дээр биеийг өмсөөд ирээд Есүс болсон тийм үү Есүс. Тэгвэл Есүс энэ дэлхий дээр ирснээр эцэг бурхны өмнө тэр залбирч байсан. Тэгээд ариун сүнс Есүст тусалдаг байсан. Туслагч сүнсийнхээ хувьд одоо Есүс тусалж байсан байгаа. Хүү бурхан Есүс бурхны өмнө залбирдаг байсан уу? Залбирдаг байсан. Эцэг одоо бурхны өмнө залбирдаг байсан. 자, 이제 그 부분을 이제 또 이제 계속해서 이제 신문에 보면 설명들이 이제 나옵니다. Авралын ажилд болохоор гуруула одоо оролцсон. За энэ хэсэг болохоор бид нар дараагийн одоо 10 дугаар асуултан дээрээс тайлбарлаглаад явнаа. харин чи одоо бодсон одоо нэг итгэлийн тунхаг дээр байгаа штэ. Түгс үчид бурхан эцгийнхээ баруун гарын хүндэс суудал заларч байгаа гэж. За. Тэгэхээр яг одоо яг хоёр ойлгож байгаа. Эцэг түгс үчид бурхан эцгийнхээ баруун гарын хүндэс суудал заларч байгаа гэж байдаг штэ тий. 아하. 사도신경에도 나온 거 있잖아요. 저기 그렇죠. 예. 정능하신 저기 하나님이 우편에 앉아 계신 뭐 이렇게 예수님께서 그렇죠. 이렇게 네. 좀 했는데 맞습니다. 예. тэр чинь үнэн зөв. Одоо бурхан одоо Есүсийг одоо бурхан гэдгийг хэлж байна тийм үү? 사도신경이 삼위일체 하나님 말씀하시는 거예요. 예. Тийм учраас итгэлийн тунхаг дээр 3-1-д бурханыг маш тодорхой хэлсэн байна. 자, 그러면 이제 이어서 계속 보게 되면 ямар чадлагүй өргөжлөлттэй тийм ээ. 신격 안에 계시는 세 분의 인격적 속성은 무엇인가? За тэгвэл 10 дугаар асуулт бурхны оршихуйд дотор оршигч гурвын одоо гурвын одоо шууд өргөжлүүлэх гэж байгаа юм уу? харин тий одоо ингээ өргөжлүүлэхээр болчихлоо. 네, 그러니까 이 설명이 아까 말씀하셨던 것처럼 그러니까 우리가 이해할 수 있도록 이렇게 설명해 주시는 겁니다. 삼위일체에 대해서 이해할 수 있도록 하나님께서 이렇게 설명을 해 주시는 겁니다. За энэ болохоор одоо төрүүчийн одоо бидний ойлгоход одоо хэцүү байгаа хэсгийг гурвал бурхны талаар ойлгохын тулд биднэрт одоо 10 дугаар асуултаар одоо тайлбарлаж өгчөд одоо бурхны оршихуйд дотор байдаг одоо 3 хүний юм уу 3 бурхны одоо дотоод мөн чанар нь юу вэ гэж дотоод мөн чанар нь юу вэ? 그래서 그 인격적 속성이 뭐냐면 아버지에게는 그의 아들을 낳으신 것이 아들에게는 아버지로부터 독생하신 것이 그리고 성령에게는 아버지와 아들로부터 나오신 것이 영원 전부터 고유한 속성이다. Тэгвэл эдний дотоод мөн чанар тийм ээ энэ тэр гурийн дотоод мөн чанар юу вэ гэх юм бол хоорондын харилцаа нь мэдээж хүү эцгээс төрсөн гарсан харин сүнс бол эцэг хүү бүгд хоёулангоос нь гарсан. ийм одоо бие биенээсээ үүдэлтэй. 이것이 이제 그 세 분의 삼위일체 인격적인 이제 속성을 가리킵니다.
За энэ нь болохоор одоо гурвал бурхны одоо хоорондын харилцааг хэлж байна. хамаарлаг гэх юм уу? 자, 여기 보면 해설 첫 번째 보면은 그 낳다라고 하는 단어가 나오죠. 낳았다. 아버지가 자. 아들을 낳았다. Тайлбар хэсэг рүү ороо. Тайлбар хэсгээр сая хийсэн тийм ээ. Бид нэр асуултаа асуугаад хариултан дээр нь хүү бурхан эцгээс гарсан гэж хэлсэн тийм үү? Тэгвэл энэ гарсан гэдгийг юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг тайлбарлая. гарсан. 자, 우리가 이제 보통 이제 뭐 사람이 보통 사람이라 지칭하지만 뭐 여자가 아이를 보통 이제 낳는다 이렇게 표현하잖아요. Бид нар хүмүүс хэлдэг тийм ээ. Эмэгтэй хүн хүүхэд төрүүлсэн гэж төрүүлсэн гэж ярьдаг тийм ээ. төрүүлэх. 그러면 이 표현이 성부 하나님이 성자 예수님을 이렇게 낳으셨다는 말인가? 우리 인간처럼 이렇게 낳으셨다는 말인가? Одоо тэгээд эндээс ингээ харахад одоо бурхан Есүсийг төрүүлсэн юм уу? Гаргасан юм уу? Бид нэр одоо тэр хүүхдээ гаргасан энэ хүүхэд нь гарсан байлээ гэд тэнгуут чинь бид нэр бичлэгээ хийгээгүй хийж ин. Тэр улаан гэрэл нассан байгаа. 하나님이 아버지고 예수님이 아들이라 했으니까 우리 생각에는 그러면 진짜 인간처럼 그렇게 아들을 낳으신가 이렇게 생각할 수 있겠죠? За бид нар хүний бодлоор үзье. Эцэг хүү гэж хэлэнгүүт энэ хүү нь одоо эцгээсээ гарсан юм болов гэж боддог тийм үү? Бодож болох юм. Магадгүй хүний одоо бодлоор бодох юм бол хүний талаас харах юм бол. 자, 그러나 이제 그러한 생각이 이제 우리 인간의 한계입니다. 그렇게밖에 생각할 수밖에 없는데 하지만 그렇더라도 이렇게 나타라고 이렇게 표현한 이유는 그 관계를 설명하는 겁니다. 관계. Бид нар зүгээр одоо бурхан хүү одоо хүүгээ гаргасан гэж бид нар ойлгож болохгүй. Ягаад гэвэл хүний бодол санаагаар ингэж зөвхөн бидний толгой бидний одоо ухагтхуунд одоо бидний бодол санаа хязгаар гэдэг зүйл байгаа учраас бид нар тэр хязгаарлагдсан бодолтой бид нар одоо яг одоо гарсан гэвэл энэ чинь нөгөө эмэгтэй хүн хүүхд төрүүлж гаргадаг шиг энэ шиг юм байна гэж бид нар ойлгож болохгүй. Харин энэ маань болохоор эцэг хүүгийн харилцаан дээрээс хамаарлын талаар хэлж байгаа. Эцэг хүү хоёрын хоорондын хамаарлын талаар. 그러니까 여러분들이 여기서 낳다라고 했을 때 어떻게 낳지? 그거를 여러분들이 생각하시면 안 되고 여기서 이제 낳다 했을 때는 가령 사람이 누구를 낳게 됩니까? 사람이 낳은다 그러면 사람이 사람을 낳은 거죠. 예. Бид нар болохоор юу гэх юм бол бурхныг одоо хүүгээ төрүүлсэн гэж бид нар гаргасан гэж бодож болохгүй. Ягаад гэвэл хүн хүнийг л гаргадаг тийм ээ, хүн хүнийг төрүүлдэг. Тэгэж ерөөсөө бид нар ингэж одоо бурхан хүүг төрүүлсэн, бурхан хүүг гаргасан гэж бодож хүлээж авч болохгүй байна. 그러니까 그 관계를 말하는 거예요. 다시 말하면 그러니까 사람이 사람을 낳듯이 성부 하나님이 성자 예수님을 낳았기 때문에 그 성부 하나님도 하나님이고 그 낳으신 성자 하나님도 하나님이시다. 그 관계를 설명하기 위해서 낳다라고 이렇게 표현한 것입니다. Тэгвэл энийг бид нэр зүгээр одоо хоорондын хамаарлаар нь ойлгох хэрэгтэй. Есүс бол ариун бурхны хүү мөн гэдэг хамаарлаар нь. Есүс бол бурхнаас гаралтай. Мэдээж одоо бурхан эцгээс одоо гаралтай, бурхан эцгийн одоо хоорондын хамаарлаар нь бид нэр ойлгох хэрэгтэй. 그러니까 무슨 말씀인지 알겠죠? 그러니까 우리는 어떻게 된 거예요? 우리는 하나님이 낳으신 겁니까? 우리는 양자가 된 거예요, 양자. 양자. Тэгвэл бидний хувьд юу юм бэ гэх юм бол бид нэр бурхан төрүүлээгүй тийм ээ. Бид нар бурханаас гараагүй. Бид нар зүгээр бурханаар бүтээгдсэн чинь бид нар одоо бурханы өргөмөл хүүхэд. Бурханы одоо бурханд өрчлүүлэгдсэн хүүхэд байгаа. 우리는 아들이신 예수님 때문에 우리는 이제 양자가 된 겁니다. 우리도 아들 마찬가지죠. 우리도 자녀가 된 거죠. 예. Бид нар яг Есүстэй адилхан Есүс бурхны хүү гэдэг тийм үү? Бид нар ч гэсэн яг одоо Христээр дамжуулаад бид нар бурхны хүүхдүүд болцоосон байгаа. 자, 그리고 독생하셨다. 그죠? 여기 두 번째 낳으시고 그리고 아들에게는 아버지로부터 독생하셨다라고 했어요. 이 독생하셨다라는 것이 무엇을 의미하는가?
독생하셨던? 네, 독생자, 아하, одоо 독생자. 예. цор ганц гэж байгаа тийм үү? цор ганц хүү. Бурхны цорын ганц хүү гэж байдаг тийм үү? Одоо Иесусыг. 예, Энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл 히브리서 1장 5절 8절에 예, 한번 읽어주세요. 히브리서 Еврей 1장 1-ийн 5절 8절. Еврей 1-ийн 5-аас 8 дугаар ишлэл. Еврей 1-ийн 5-аас 8. Еврей 1-ийн 예, 5-аас 8 дугаар ишлэлийг эндээс уншийе. Учир нь бурхан тэнгэр элч нарын алинд нь хизээ чи бол миний хүн мөн би чамааг өнөөдөр төрүүлсэн гээд бас би түүнд эцэг нь болно тэр надад хүмүн болно гэж айлцсан юм бэ. Тэр анх төрсөн түүнийг дахин дэлхийд авчрах үедээ бурханы бүх тэнгэр элч нар түүнд мөргөгдөн гэж айлтжээ. Тэр тэнгэр элч нарын тухай тэнгэр элч нараа салхи болгож үйлчлэгчтэй галын дүл болдог гэдэг бол харин хүүгийн тухай бурхан минь таны хаан ширээ үеийн үед таны хаанчлалын очирт таяг бол зөвхт очирт таяг мөн. 아멘. 네. 자, 여기서 중요한 것은 성자 예수님을 낳았잖아요. 그러니까 낳았다고 하니까 그러면 성자 예수님이 만들어진 건가? 피조물인가? 피조물이 아니냐? 이렇게 이제 우리가 알 수 있겠는데 이 성경에서 아니다. 피조물이 아니시다. За энэ дээр харах юм бол би чамааг өнөөдөр төрүүлсэн гэж хэлж байна тийм үү? Есүсийн талаар одоо хэлэхэд тэгвэл Есүс үнэхээр одоо бурхнаас төрсөн, бурхнаар бүтээгдсэн ч юм уу одоо тэр нэг бүтээл юм уу гэд. Гэтэл энэ бол үгүй тийм биш байх нь тийм биш. 그게 어려운 겁니다. Одоо яг үнийг хэлэхэд энэ хэсэг дээр энэ бол одоо маш хэцүү хэсэг. 그러니까 인간으로 오셨다면 그 인간 예수님은 영원히 존재하신 분이 아니라 새롭게 인간으로부터 이렇게 만들어진 게 아니냐 이렇게 생각할 수밖에 없는 겁니다. Тэр хүн болон ирсэн тийм үү? Хүн болж хүний биеийг өмсөж ирсэн. Гэтэл тэр Есүс шиг шинээр одоо Есүс чинь шин одоо дахин шинээр бүтээгдсэн биш үү гэж бид нэр ойлгож магадгүй харж болох. Гэтэл бол энэ тийм биш. Тийм асуудал биш байх нэ. 자, 그러면 어떻게 생각할 수 있냐면 그 인간은 하나님이 아니에요. 예수님이. 단지 그 인간의 몸에 하나님이 들어오셨다 이렇게 생각하는 겁니다. бид нар магадгүй Есүс хүн болоод ирсэн бурхан чинь хүн болоод ирсэн гэж Есүс хүн болоод ирсэн гэж ойлгож болох ч гэсэн гэхдээ бид нар тэр хүнийг бид нар тэр одоо хүн гэдэг талыг бодохдоо Есүс ариун хүү гэдэг тэр бурхны нэг оршихуй тийм ээ ариун хүү гэдэг бурхны оршихуй тэр хүний биед орсон хүний биеийг өмсөн ирсэн гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хүний биеийг өмссөн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 그러니까 이 삼위일체를 우리가 믿지 않게 된다면 그 인간 예수님은 그냥 인간이었을 뿐이고 하나님이 잠시 왔다가 그가 몸이 죽었을 때 하나님이 다시 그 안에서 그냥 떠나셨다 이렇게 받아들이게 되는 것입니다. За тэгээ бид нар хүний биеийг өмсөн ирсэн гэд өмсөн ирсэн гэж одоо ойлгоод за хүний бие өмсөд ирэнгүүт хүний биеийг үхчихэж одоо Есүс загалмай дээр нас оронгууд бие нь үхсэн шүү дээ тийм ээ. Бие нь үхэнгүүт бурхан буцаа явцаа. Бурхан одоо ахиа буцаа явцаа гэсэн ойлголттой болж магадгүй. 자, 그런데 우리가 지금 방금 보았던 히브리서 1장 5절에 그 부분을 잘 설명해 주시는 겁니다. За Еврей 1-ийн 5 дугаар ишлэл дээр харах юм бол маш сайн одоо тайлбарлсан байгаа. 그것은 바로 이제 오늘날 내가 너를 낳았다라고 하는 표현입니다. 오늘날 너를 낳았다. Би чамааг өнөөдөр төрүүлсэн гэж хэлж байгаа үг байна тийм үү? Энэ хэсэг. 그러니까 이 오늘날이라는 이 표현은 바로 영원부터 영원까지 이 존재한다라는 것을 이 오늘날이다 이렇게 표현한 것입니다. 오늘날. За тэгвэл өнөөдөр гэдэг үг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол мөнхийн өмнөөс мөнхийн одоо мөнхийн эхлэлээс мөнхийн төгсгөл хүртэл үргэлжлэх тэр хугацааг өнөөдөр гэж хэлж байгаа. Мөнхийн хугацааг. 그래서 8절에는
주의 보좌가 영영하며 그랬어요. 주의 보좌가 영영하며. Аха. Тэгээ 8 дугаар эшлэл дээр юу ч хэлсэн бэ гэвэл таны хаан ширээ үеийн үед гэж хэлсэн байна. үеийн үед. хаан ширээ үеийн үед. 말하면 예수 그러니까 성부 하나님이 성자 예수님을 낳았다고 해서 그때가 바로 이 성자 하나님의 시작이 아니다라는 거예요. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол энэ 1-р биш юу лээ 5-р ишлэл дээр өнөөдөр чамаа төрүүлсэн гэсэн шүү дээ. Өнөөдөр гэж. Тэгвэл энэ маань төрүүлсэн гэлээгээд тэр өдөр анх одоо юу гэдэг анх тэр Есүсийн эхлэл үүсэж байгаа гэсэн үг биш юм а гэдэг хэлж байгаа биш. Энэ 8-р ишлэл нь одоо үеийн үед гэж хэлдгээрээ тэр өнөөдөр одоо Есүс үүсэж байгаа гэсэн үг биш шүү гэж хэлж байгаа. 그러니까 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님께서 영원히 존재하시는 분인데 단지 그 관계에 있어서 이제 마치 우리가 이해하기 쉽도록 그렇게 낳으셔서 인간의 몸으로 왔지만 그러나 그 예수님도 하나님이시다라는 것을 우리에게 설명해 주는 겁니다. Энэ дээр өнөөдөр тэр төрүүлсэн гэж гарч байгаа юм шиг боловч тэр маань болохоор яг одоо хүн төрдөг шиг төрсөн гэсэн үг биш гэсэн тийм ээ. Энэ болохоор бурхан болоод зүгээр хүний бурхан болоод Есүсийн хоорондын харилцааг л одоо эцэг үгийн харилцаатай шүү гэдгийг л харуулахын тулд л одоо энэ төрүүлсэн гэдэг үгийг ашиглаж байгаа. 자, 그러면 또 우리가 여기서 또 궁금한 게 또 있죠. 3번 질문인데 그러면 왜 우리가 순서상 왜 성부를 먼저 말하고 그 다음에 성자 하나님 말하고 또 성령을 이렇게 마지막으로 이렇게 언급하는가? За тэгвэл бид нар бас нэг одоо юу гэдэг сонирхол татах зүйл бас байж магадгүй. Энэ нь юу вэ гэхээр 3 дугаар асуудал дээрээс гарах юм бол бид нар яагаад заавал эцэг хүү ариун сүнс гэсэн ийм эцэг хүү ариун сүнс гэсэн ийм дистараалалтай яриад байдаг юм бэ? Ингээд дистарааллуудаа үүсгээд байдаг юм бэ гэж сонирхож магадгүй. 그러니까 마치 어떤 서열처럼 우리가 보여지죠. 성부 하나님은 맨 위에 있고 그 밑에 성자 있고 그 밑에 성령 이렇게 뭐 어떤 서열처럼 이렇게 보여집니다. Эндээс харах юм бол магадгүй бид нар тийм ээ юу гэдэг эцэг хүү ариун сүнс гэдэг ингээ харангуут дистараагаар харангуут энэ юу гэдэг эцэг нь одоо эцэг бурхан бол одоо 1-р за хүүн 2-р за энэ 3-р ийм төвшнийх гэсэн одоо ийм төвшин маягаар магадгүй харж болох юм. 그러나 그것은 그건 우리의 오해인데 이 서열이 아니고 순서상 그래서부터 우리가 삼위일체를 우리가 말씀할 때 이게 삼각형을 이렇게 그리곤 합니다. 삼각형. 성부, 성자, 성령. 예. Гэтэл энэ маань болохоор бид нар ямар нэг төвшнөөр ангилсандаа биш тийм ээ. Одоо бурхан бол 1-р нь одоо мундаг нь. За дараагийнх нь Есүс, дараагийнх нь ариун сүнс гэх биш гэдэггүй гэж бид нар үздэг байхаа. Харин бид нар гурвал бурханыг тайлбарлахдаа ингэж гурвалжин зураа тайлбарладаг тийм ээ. Гурвалжин зураад. За тэгээд эцэг, хүү, ариун сүнс гэд гурвалжин зураад одоо тайлбарладаг байгаа бид нар. Энэ маань одоо нэг гэдгийг хэлхийн тулд. 그러니까 순서상 우리가 성부, 성자, 성령 그리고 또 어떤 일을 하실 때에도 그런 순서가 되지만 그러나 우리가 분명한 것은 각각 혼자 독자적으로 하는 게 아니고 다 서로 세 분이 서로 연합이 돼서 항상 일하신다는 겁니다. Гурвал бурхан мэдээж өөрийн гэсэн онцлогтой юм шиг боловч энэ гурван маань тус тусдаа одоо оршиж тус тусдаа нэг нэгээрээ ажилдаг биш гурвуулаа хамтарч тийм ээ тэр ажлыг хийж гүйцэтгэдэг байгаа хамтарч ажиллаа хийж гүйцэтгэдэг. 자, 그렇기 때문에 이 삼위일체 진리에 대해서 우리의 태도가 어떠해야 하는가? Бидний одоо дараагийн 4-р одоо асуудал нь юу гэх юм бол бид нар гурвын нэгдэл бурхны талаар ямар хандлагатай байх ёстой вэ гэж хэлж байгаа. 자, 우리는 이 경외하는 태도로 삼위일체 교리를 인식해야 합니다. За тэгвэл бид нар гурвын нэгдэл бурханд ямар хандлагаар хандах ёстой вэ гэх юм бол мэдээж түүнийг хүндэлж байгаа. Хүндэтгсэн хандлагаар мэдээж хандах хэрэгтэй. 그리고
이러한 교리는 우리가 완전히 이해할 수는 없지만 그러나 우리의 능력을 초월하는 신비로운 그러한 신적 진리임을 우리가 인정해야 합니다. Энэ гурвын нэгдлийн талаархыг гурвын нэгдэлд бид нэр хандах хандлага маань мэдээж хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй гэсэн тийм үү? Хүндэтгэлтэй хандаа зогсохгүй үнэхээр түүний талаар бид нар тэр бол үнэхээр хүч чадал хязгааргүй хүч чадалтай нэгэн бөгөөд тэр бол нууцлаг гэдгийг бид нар мэдээж хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Нууцлаг ойлгоход одоо юу гэдэг үнэхээр одоо нууцлаг юм а гэдгийг бид нар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. 자, 11문 이제 마지막으로 보겠습니다. 아들과 성령이 아버지와 동등한 하나님이라는 사실이 어떻게 나타나는가? За тэгэд 11-р асуулт биш ээ. Асуулт нь болсон юм уу? Тийм биш. 11-р асуулт болсон юм биш үү? 11-р асуулт хүү болоод ариун сүнс эцэг бурхантай адилхан бурхан гэдгийг хэрхэн одоо илэрхийлж харуулсан бэ? 그러니까 우리가 харуулж байдаг вэ гэж. 성부 아버지 이렇게 부르고 또 성자는 아들이라고 하니까 아버지하고 아들하고 좀 이렇게 차이가 있지 않을까 이렇게 생각하기 쉽죠. Зүгээр ингээд бид нар бодоод үзэл та нэг гэр бүлийн аав хүү хоёр гэдэг үзэнгүүт орших гэх юм уу тэр гэрийн одоо байр сууриас харах юм бол шал өөр одоо нөхцөл байдалтай байдаг тийм үү? Эцэг болоод хүү гэдэг. Гэтэл одоо бид бурхны хувьд болохоор арай өөр одоо ойлголттой тийм ээ. 그러나 그러한 명칭이 붙어 있다 하더라도 동등하신 하나님이다. 동등하시다. 예. Хэдийгээр эцэг хүү гэсэн харилцааг нь хэлж байгаа ч гэсэн эцэг нь одоо илүү давуу эрх мэдэлтэй ч юм уу тийм ийм гэсэн үг биш. Тэр хоёр бол яг адилхан бурхан юм аа. Адилхан бурхан. 그래서 이 관련된 성구가 많이 있습니다. 다 이제 동일하다는 내용에 대한 말씀을 이제 나중에 참고하시면 되겠습니다. За тэгээд 11-р асуултын одоо холбогдлолтой ишлэл нь болохоор бас нэлээд хийдвэ. Энийг дараа нь та нарт бас ахиад орчуулад өгье. Тэгээд та нар энийг одоо хоорондоо яг адилхан гэсэн утгатай ариун сүнс байна уу, Есүс байна уу тийм ээ. Одоо эцэг бурхан маань бүгдээр адилхан учраас яг л адилхан бурхан гэдгийг тайлбарсан ишлэл байгаа. Тэгэхээр дараа нь марталгүй надад бас сануулаарай би мартчих магадгүй тэгээд орчуулж өгье. 자, 그래서 이 해설을 또 보면 자, 성경에 얼마나 많은 하나님이 계신가라고 돼 있는데 오직 한 하나님만 계시한 하나님만 계시다. За тайлбар дотор одоо асуудал нэг юм тийм ээ. Библиэлд одоо хичнээн бурхан байдаг вэ гэсэн асуудал байна. Тэгвэл ерөөсөө Библиэлд ганцхан бурхан байгаа гэж хэлдэг. Цор ганц бурхан байгаа гэж хэлдэг. 우리 이 성경에서 우리에게 분명히 우리에게 말씀하시는 것은 바로 하나님 한 분이시다. 하나님만 계신다. 일관되게 말씀하고 있습니다. За тэгвэл Библиэлд юу гэж хэлж байна гэх юм бол ерөөсөө хэлж байгаа зүйл нь бурхан бол цор ганц гэж хэлдэг тийм ээ. Ганц бурхан гэж хэлж байгаа. 그리고 하나님의 신격은 몇 위가 계시다고 말하는가? За тэгвэл бурхны оршихуй дотор хэд байдаг гэсэн мэлээ? 바로 3위. За тэгвэл 성령 하나님이 계신다. бурхны оршихуйд болохоор гуруула байдаг. Тэр нь болохоор ариун эцэг, ариун хүү, ариун сүнс гэж байдаг гэж. 자, 그래서 이제 결론은 이 성경에서 구별된 3위로 존재하시는 오직 한 하나님만 계신다. За тэгвэл ерөөсөө эцэст нь юу хэлж байгаа юм бол тустай тийм ээ одоо гурвал бурхан маань нэг бурханыг бий болгодог. 그리고 각각의 하나님은 진실로 하나님이시고 또 다른 하나님과 동등하시다. За тэгээд энэ гурвал бурхан маань тустай үнэхээр одоо үнэн мөн бөгөөд тэгээд бас гурвалаар оршдог бөгөөд тэр цор ганц бурхан юм. Цор ганц бурхан юм аа. 자, 오늘 이제 여기까지 이제 두 번째 하나님에 대해서 잘 살펴봤습니다. Тэгээ энэ гурвал маань хоорондоо яг адилхан бурхныхоо байр суурийн хувьд бол яг адилхан бурхан байх нэ. Байр суурьтай байх. За тэгээ өнөөдөр бид нар гурвал бурхны талаар үзлээ. 자,
또 질문 있으시면 혹시 마지막으로 Асуух асуулт байна уу? Одоо өнөөдөр асуух асуулт байхгүйсэн асуух асуултыг бол бичээд ирээрээ. Бичээд дараагийн хичээл дээр асуугаарай. Гурвал бурхны талаар ойлгоход үнэхээр хэцүү шүү. Тэгэхээр ойлгохгүй байна гэд бид нар хаях биш. Асуугаад энэ хэсэг нь яагаад ингэж үгээд асуугаад